여러분 안녕하세요. За өдөрөө сайн мэцхан уу? 아주 더워졌습니다. За нэлээд халуун бөхчин болж байна. 그래도 우리 강당은 시원해서 다행입니다. Тэгсэн нэгсэн манай заал их сэрүүхэн байдаг болохоор их сайхан байна. 여름이니까 건강에 조심하시기 바랍니다. Ямар ч сан зам болж байгаа учраас бүгдээ эрүүл мэндэ сайн бодож байгаарай. 함께 기도드리겠습니다. Хамт залбирцгаая. 우리를 구원해 주시고 늘 우리와 함께 하시며 우리를 통해서 크고 거룩하고 영광스러운 일을 이루시는
하나님께 감사드립니다. Биднийг аварч үргэлж бидэнтэй хамт байж биднээр дамжуулан өөрийн агуу сүр жавхлантай хүслээ биелүүлдэг Бурхан танд талархаж байна. 소망 없이 육신과 세상만을 위해서 살던 우리들을 구원해 주셨습니다. Ямар ч найдваргүй ертөнц болон зөвхөн өөрийнхөө төлөө амьдарч байсан биднийг та аварсан билээ. 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 우리의 죄를 영원히 용서해 주신 그 크신 사랑을 감사드립니다. Есүс Христийн загалмайн үнэт тусаар бидний бүх нүгэл хилэнцгийг уучлж өгсөн тэр агуу хайранд талархаж байна. 그 사랑에 보답하는 삶을 살기를 간절히 원합니다. Энэ хайранд хариу бариад амьдрахыг чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. 우리 마음이 약하고 육신이 어리석어서 하나님의 뜻을 순종하지 못할 때가 많이 있음을 고백합니다. Бидний сэтгэл сур дороогоосаа болж мөн махбод маань хүчин мөксөөс олж Бурхан таны хүсэл дуулуургүй байдаг тохиолдол бидэнд олон байдаг үлээ. 우리의 연약함을 하나님께서 불쌍히 여기시고 은혜로 채워 주시옵소서. Бидний сул дорой байдлыг Бурхан та өрөвдөж бидний нэгүслээ дүргэж өгөөч. 주님의 마음과 주님의 지혜를 우리에게 조금만 더 깨닫게 해 주시옵소서. Эзэм та өөрийнхөө сэтгэл өөрийнхөө мэрэгүү ханыг бидэнд өшөө жоохон нэмж ухааруулж өгөөч. 주님을 닮고 주님을 대신해서 사는 삶을 올바르게 할 수 있도록 도와주시옵소서. Эзэн таныг дуурайж, эзэн таныг орлож амьдрахын амьдралаа илүү зөв зохистой авч явж чадхад туслаарай. 주께서 다시 오시겠다고 하신 약속의 날이 가까움을 보고 있습니다. Эзэн таны дахин ирнэ гэж амласан амлалтын өдөр ойрхон ирж байгааг бид хүн харж байна. 이러한 때 우리가 어떻게 살아야 할지 깨닫게 해 주시옵소서. Ийм цаг үед биднийг хэрхэн яаж амьдрах ёстойг та ухааруулж өгнө. 이제 학예 수양회를 준비하고 있습니다. Одоо бид хүн зуны нэгдсэн семинартаа бэлдэж байгаа билээ. 이번 수양회에 또 많은 우리의 사랑하는 사람들이 말씀 앞에 나올 수 있도록 도와주시옵소서. Энэ удаагийн зуны семинараар бидний хайртай хүмүүс хүрэлцэн ирж чадхад та туслаарай. 우리의 입술을 열어 담대히 예수 그리스도의 사랑을 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Бид амаа нээж зоригтойгоор Есүс Христийн хайрыг тунгаглаж чадхад туслаач. 이 시간에도 우리 각 사람의 마음과 형편을 아시는 주님께서 각 사람에게 필요한 말씀을 나타내 주시옵소서. Энэ цаг мөчид хүн тус бүрийн сэтгэл болон байгаа байдлыг мэдж байгаа Бурхан минь хүн тус бүр та хэрэгтэй үгээ ухааруулж болгож өгөөрэй. 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살 수 있도록 우리를 말씀으로 인도해 주시옵소서. Бурхан танийгаа баярлуулад амьдрч чадхад та биднийг өөрийнхөө үгээр удирдан залаарай. 전 세계 곳곳 주의 복음이 전해지는 모든 곳에 역사하사 날마다 구원 얻는 자들이 더하게 해 주시옵소서. Дэлхийн өнцөг булан бүрт сайн мэдээд харагдаж байгаа бүх газартай та хамт байж аврагдагчдын тоог өдрөөс өдөрт нэмж өгнө. 이 시간 몽골 땅 곳곳에 주의 백성들이 함께 모였습니다. Энэ цаг мөчид Монгол орны өнцөг булан бүрт эзэн таны ард түмэн хамтдаа цуглуулчихсан байгаа. 그 모든 곳에 말씀으로 교훈받고 충만함을 얻는 시간이 되도록 역사해 주시옵소서. Тэр бүх газарт үгээр дамжуулан сургамж авч та үгээрээ дамжуулан ажиллаарай. 오직 성령께서만 이 시간 우리 가운데 함께 해 주시옵소서. Зөвхөн ариун сүнс та энэ цаг мөчид бидний дунд хамт байгаарай. 우리를 사랑하시는 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Бидний хайрладаг эзэн Есүсийн нэрээр гуйн залбирлаа. 아멘. 성경 누가복음 18장입니다. За Библийн Луг 18 дугаар бүлэг. 스피커가 울려요. За 스피커 жоохон царгаад байна уу? 누가복음 18장 1절부터 8절까지입니다. За Луг 18-ийн 1-ээс 8 хүртэл 누가복음 18장 1절부터 8절까지 읽어드리도록 하겠습니다. За Луг 18-ийн 1-ээс 8 хүртэл та бүхэнд уншаад өгье. Сэтгэл алдрахгүйгээр байнга залбирах ёстойг тэдэнд ойлгуулахын тулд тэр ийм нэг сургаалт зөвлөл айлдав. Нэгэн хотод Бурханаас үл эмээдэг хүмүүсийг хүндэлдэггүй шүүгч байжээ. Тэр хотод нэгэн бэлүүлсэн эмэгтэй байв. Тэр эмэгтэй шүүгчдэр очиж арцалдагчаас минь намайг өмгөөлөөч гэдэг байлаа.
шүүгч туслахыг удтал хүсээгүй боловч дараа нь өөртөө хэдийгээр би бурхнаас эмээдэггүй, хүмүүсийг хүндэлдэггүй боловч энэ эмэгтэй амар заяаг минь үзүүлэхгүй нь түүнийг өмгөөлөхөөс эстэгээс тэр үргэлж ирээд надад төв удах байх гэжээ. Тэгэд эзэн шударга бос шүүгчийн юу хийснийг сонс. Тэгвэл өөрт нь хандан өдөр шөнөгүй хашгирах өөрийн сонгосон хүмүүсээ бурхан өмгөөлөхгүй гэж юу? Тэр тэднийг удтал хойшлуулна гэж юу? Би танарт хэлье. Тэр даруйд нь бурхан тэднийг өмгөөлөх болно. Харин хүний хүү ирэхтэй газар дээр итгэл олох болов уу гэжээ. 요즘 뉴스를 보면은 전쟁의 소문이 계속 나오고 있습니다. За сүүлийн үеийн мэдээ үзэх юм бол дайны талаар мэдээ маш их гарч байгаа. 이스라엘이 이란, 성경에 바사로 페르시아로 돼 있는 이란을 공격했습니다. За Израиль, Иран, Библиэлд Ираны Перс гэж үздсэн байгаа. Израильчууд одоо Перс буюу Иран руу дайрсан. 그리고 이란은 또 보복하기 위해서 미사일을 쏘고 있습니다. За Иран гэсэн өшөөгөө авахын тулд өөдөөс нь пуужин харуулж байгаа. 에스겔 38장에 마지막 때 일어날 전쟁의 모습을 우리에게 보여주고 있습니다. Изекэл 38 дугаар бүлэг дээр төгсгөлийн үеийн дайны талаар өгүүлсэн байдаг. 물론 이 전쟁은 그 마지막 전쟁이 아니기 때문에 정리가 될 겁니다. За мэдээж энэ болоод байгаа дайн төгсгөлийн дайн биш учраас удахгүй намжих болно. 집에 가셔서 한번 에스겔 36장, 37장, 38장, 39장을 읽어보시면 좋을 것 같습니다. За та бүхэн өнөөдөр гэртээ очиод Изекэл 36, 37, 38, 39 дугаар бүлгүүдээ нэг уншаад үзээрэй. 우리 시대와 그리고 역사에 우리 시대 뒤에 일어날 일이 기록되어 있습니다. За бидний амьдарч байгаа энэ цаг үеийн талаар бас энэ цаг үеэс хойших одоо үйл явдлын талаар бичсэн байгаа. 성경에 기록된 대로 러시아는 이란의 편을 들고 있습니다. За Библиэлд бичигдсэн байгаа үгийн дагуу Орос улс Ираны талд зогсож байгаа. 그리고 마지막 때 함께 이스라엘을 공격하는 그런 전쟁을 하게 될 겁니다. За тэгээд төгсгөлийн үед Орос, Иран нийлж байгаад Израиль руу дайрах болно. төгсгөлийн дайны үеэр 성경 속의 하나님을 성경 속에 가둬놓으면 안 되죠. За бид нэр Библиэлд гарч байгаа бурхныг Библи дотор нь хориод ээж болохгүй. 우리가 성경을 믿는 것은 성경의 이야기를 믿는 게 아니라 성경 속의 하나님이 이 역사 속에 현실 속에 살아 계신다는 걸 믿는 겁니다. За бид нар энэ Библиэлд гарч байгаа зүгээр нэг түүхэнд байдаг бурханд итгээггүй шүү дээ. Үнэхээр бодитоор амьд байгаа энэ түүхэн дотор ажилдаг, түүхийг удирддаг бурханд итгэж байгаа. 그리고 우리의 생활 속에도 함께 하신다라는 걸 믿는 겁니다. Мөн бидний өдөр тутмын амьдралтай хамт байдаг гэдэг ч ихсэн итгэдэг. 그렇기 때문에 성경 속의 하나님을 이 현실에 우리의 현실 속에 개입시키고 또 함께 하는 것이 올바른 신앙생활입니다. За тийм учраас бид бүхэн Библиэлд гарч байгаа бурхныг өөрийнхөө бодит амьдралтай холбож, бодит амьдралдаа оролцуулах нь зөв зохистой хэрэг юм аа. 성경에 기록된 말씀들이 우리 눈앞에서 이루어지고 있습니다. Библиэлд бичигдсэн үгсүүд бидний нүдний өмнө биелж байна. 하나님은 우리에게 이 시기를 알라고 말씀하시는 겁니다. Бурхан бид бүхэнд энэ цаг үеийг мэдээ гэж хэлсэн. 우리가 자고 있을 수도 그리고 다른 곳에 있을 수도 없기 때문에 그 말씀을 우리는 마음속에 깊이 생각해 봐야 됩니다. За бидний үед одоо унтж болохгүй, дээрэс нь өөр газар байж болохгүй. Тийм учраас энэ үгийг бид хүн гүн үнзий тунгаан бодох ёстой. 어쩌면은 진짜 이번 학예 수양회가 우리에게 마지막이 될 수도 있습니다. За жинхнээсээ магадгүй энэ удаагийн зуны семинар бид бүхэнд сүүлчийгч байж болно. 목사님, 저 얘기 작년에도 했는데 За пастор та наадхаа өнгөрсөн жил бас хэлжсэн шүү дээ. 올해도 하시는군요. Энэ жил жигсэн давтан хэлж ах шиг байна те. 내년에도 할 겁니다. Ирэх жил жигсэн дахиад хэлнэ. 내년이 온다면 Ирэх жил хэрвээ болох юм бол 어쨌든 지금 보여지는 세계에서 일어나는 일들은 성경의 예언을 우리에게 알려주고 있습니다. ямар ч гэсэн дэлхийд даяар болж өрнөд байгаа энэ зүйлсүүд Библиэлд гарч байгаа үгсийг, Библиэлд гарч байгаа үйл явдлыг бид хүнд харуулж байна. 이 예수님께서 각 사람과 만나서 얘기하신다면은 뭐라고 얘기해 주실까요? За Есүс энэ дагаа хүн тус бүртэй ховжлон уулзаад юм ярих юм бол ер нь юу гэж хэлэх вэ?
각 사람에게 1대1로 만나서 이 봐라 성경이 이렇게 이루어지고 있지 않느냐라고 말씀하실 겁니다. Хүн тус бүртэй ховчлон уулзаад юм ярих юм бол харалтаа. Библиэр гарч байгаа үгсүүд ингэж биелж байгаа үстэй гэж хэлнэ үстэй. 너는 어떻게 살 것이냐라고 물으실 겁니다. За тэгээд чи тэгвэл яаж амьдрах юм бэ? Яаж амьдрмаар байна гэж асууна. 무엇을 할 것이냐라고 물으실 겁니다. Чи тэгвэл юу хийх юм бэ гэж асуух болно. 지금도 여러분 안에서 예수님께서 똑같이 말씀하실 거라고 여겨집니다. Тэгэхээр яг одоо та бүхний зүрх сэтгэл дотор Есүс санийх шүгийг адилхан хэлсэн болов уу гэж бодож байна. 이제 학예 수양회를 준비하고 있습니다. За бид хүн одоо зуны нэгдсэн семинартаа бэлдэж байгаа. 열심히 전도하는 것도 필요하고 봉사를 통해서 하나님의 역사에 참여하는 것도 중요합니다. За мэдээж хичээнгүлэн сайн мэдээ тараах чухал, дээрэс нь бурхны энэ үйл хэрэгт үйлчилж оролцох нь гэсэн чухлаа. 근데 그보다도 더 중요한 일은 우리가 기도와 또 기도에 합당한 삶을 사는 겁니다. Гэхдээ үүнээс илүү чухал зүйл, үүнээс илүү бидэнд хэрэгтэй зүйл юу вэ гэвэл залбиралдаа зөв зохистой амьдрах. 그래서 오늘 이 시간 우리에게 가장 필요한 것이라는 주제로 기도에 대해서 말씀을 드리려고 За 합니다. өнөөдөр үгийн сэдэв бол энэ цаг мөчид бидэнд хамгийн хэрэгтэй зүйл болох залбирлын талаар хамтдаа 그리고 сурах болно. 예수님께서 얘기해 주셨던 그 이야기를 해드리는 겁니다. За мөн Есүсийн айлтсан үгийг та бүхэнд хэлж болно. 그러면은 지금 오늘 말씀은 예수님의 말씀으로 들으셔야 돼요. За тийм учраас та бүхэн өнөөдрийн үгийг Есүсийн үгийг сонсох хэрэгтэй. 지금 읽어드렸던 항상 기도하고 낭망치 말아야 할 것을 예수님이 비유로 우리 각 사람에게 하신 겁니다. За дөнгөж саяны та бүхэн уншиж өгсөн сэтгэл алдрахгүйгээр байн залбирах ёстой гэсэн энэ үгийг Есүс хүн тус бүрд ховчлон хэлсэн. 이제 우리는 조금 있으면 예수님을 만날 겁니다. За бидний үед тун удахгүй Есүстэй уулзна. 자, 8절에 이렇게 얘기했죠. 8 дугаар ишлэлдэр ингэж гарч байна. 마지막 8절 마지막에 그러나 인자가 올 때 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라. 8-ын сүүл хэсэг дээр харин хүний хүү ирэхдээ газар дээр итгэл олох болов уу гэжээ. 이 말씀이 어떻게 들립니까? За энэ үг та бүхэнд яаж сонсогдож байна? 적어도 이 비유는 지금 우리에게 하시는 말씀이라는 걸 얘기해 주고 있죠. Тэгэхээр энэ зөвлөлийн үг надад хандаж хэлж байгаа үг шүү. Бидэнд хандаж хэлж байгаа үг шүү гэж та бүхэн сонсогдож байгаа үз? 주님이 다시 오시는 시점에 살고 있는 우리에게 하시는 말씀입니다. Эзэн дахин ирэх цаг үед амьдарч байгаа бид бүхэнд хандаж хэлсэн үг. 그리고 믿음을 보겠느냐 그 말은 무슨 뜻일까요? За тэгээд би газар дээрээс итгэл олох болов уу гэж байгаа энэ үг нь юу гэж судахтай юм бол? 이 비유 속에 나오는 과부와 같은 그 간절한 마음을 그 믿음을 볼 수 있겠느냐라고 예수님이 말씀하신 겁니다. Энэ зөвлөл дээр гарч байгаа шиг энэ бэлвсэн эмэгтэй шиг чин сэтгэлийг мөн ийм итгэлийг би олж харах болов уу гэж судахтай. 예수님은 2000년 동안 이 성경을 읽는 모든 사람에게 동일한 말씀을 하시는 겁니다. За Есүс өнгөрсөн 2000 жилийн хугацаанд энэ Библийг уншиж байгаа бүх хүмүүст яг адилхан үг хэлсэн. 항상 기도하라고. Байнга залбир. 낭망치 말라고. Битгий сэтгэл алдар. 믿음을 보이라고. Итгэлээ харуул. 그걸 얘기하고 계시는 거죠. Тэгж байнга хэлж исэн. 우리 각 사람에게도 동일한 말씀을 하고 계시는 겁니다. Тэгэхээр энэ дагаа хүн тус бүр яг адилхан хэлж байгаа. 우리가 기도하는 것은 왜 할까요? За бид нэр юу яагаад залбирдаг юм бол? 그냥 뭐 다른 사람이 하니까 기도하는 거 아니잖아요. Бусд хүмүүс залбирдаг учраас дагаа залбирдаг биш шүү дээ. 내 기도를 듣고 계신 하나님이 살아 계신 걸 믿기 때문에 기도하는 겁니다. Миний залбирлыг сонсдог бурхан амьд гэдэгт итгэдэг учраас залбирдаг. 그리고 그 하나님이 내 기도를 이루어 주실 수 있는 능력이 있으시다라는 걸 믿기 때문에 기도하는 겁니다. Дээрэс нь энэ амьд оршигч бурхан миний залбирлыг биелүүлнэ гэдэгт итгэдэг учраас биелүүлэх хүч чадалтай гэдэгт нь итгэдэг учраас залбирдаг. 우리의 기도는 하나님께서 분명히 듣고 계시고 또 이루어 주실 수 있습니다. За бурхан бидний залбирлыг гарцаагүй сонсож байгаа. Дээрэс нь биелүүлж чадна. 먼저 정말 하나님이 살아 계신가? За тэгвэл эхний хэлж энд бурхан үнэхээр амьд байгаа юу? 우리가 그걸 의심할 수 없잖아요. За бид нар үүнд одоо эргэлздэггүй шүү дээ. 이게 정말 특별한 믿음입니다. За нэг үнэхээр онцгой тийм ээ өвөрмөц сэтгэл. 우리가 예수 그리스도의 십자가의 그 크신 사랑을 깨닫게 될 때 우리는 의심 없이 성경에 있는 모든 말씀을
믿게 됩니다. Бид нар Есүс Христийн загалмайд итгэх мөчтөө энэ Библиэд ямар ч эргэлзээгүйгээр шууд итгэдэг. 그 사랑이 그렇게 큰 겁니다. Тэгэхээр энэ хайр өөрөө ийм агуу. 그렇게 큰 능력이 있는 겁니다. Ийм агуу хүч чадалтай. 우리는 성경 속의 이야기를 본 적도 뭐 확인할 방법도 없습니다. За бид нарын Библиэр гарч байгаа үгнүүдийг, үйл явдлуудыг хараагүй, үзээгүй, дээрээс нь шалгах ямар ч боломжгүй. 당연히 천국도 모르고 지옥도 모릅니다. Бид нар ойлгомжтой деважим байгаа гэдгийг тийм ээ мэдхгүй, там байгаа гэдгийг мэдхгүй. 예수님이 다시 오실 때 구원받은 사람들이 들림 받는다는 것 이건 이 과학적으로 맞지 않는 이야기잖아요. За дээрээс нь Есүс дахин ирэх үед аврагдсан хүмүүс дээш өргөднө гэж байгаа энэ үг чинь шинжлэх ухаан талаасаа бол тийм ээ ягач болохооргүй таарахгүй зүйл. 근데 우리는 그걸 의심 없이 믿어요. Гэхдээ бид энэ бүхэнд ямар ч эргэлзээгүйгээр итгэдэг. 믿기 때문에 기도하는 겁니다. Итгэдэг учраас залбирдаг. 그런데 기도할 때 의심하지 말라고 말씀하십니다. За гэхдээ бидэнд залбирх үедээ битгий эргэлзээ гэж хэлж байна. 오늘 이 비유를 통해서 예수님이 우리에게 무엇을 말씀하시는가 그걸 좀 생각해 За 보겠습니다. өнөөдөр бүгдээ энэ зөвөрлөлийн үгээр дамжуулан Есүс бидэнд юу гэж хэлсэн болоо гэдгийг сайн бодож үзье. 자, 하나님은 살아 계십니다. За бурхан бол амьд. 그리고 하나님은 말씀으로 만물을 창조하신 능력이 있으신 분입니다. Дээрэс нь бурхан үгээрээ бүх зүйлийг бүтээсэн, тэнгэр газрыг бүтээсэн хүч чадалтай. 하나님은 모든 것을 아셔요. Бурхан бүх зүйлийг мэддэг. 제가 어제 봉사의 교제 때도 이런 교제를 했습니다. За өчтөр би аудын үйлчлэлийн магийн нөхөрлөөр ингэж хэлсэн. 이 세상의 컴퓨터가 점점 발달이 되고 있습니다. За энэ дэлхий дээр компьютер байнга л хөгжин дээшилж байна. 아마 여러분들 AI, 챗 GPT 이용하는 분들이 계실 거예요. За энэ дотор AI, ChatGPT хэрэглэдэг хүмүүс байгаах. 막 엄청난 지식을 갖고 있습니다. За маш их мэдлэг хоригдлоос 또 өөртөө. 요즘은 양자 컴퓨터라 그래서 지금의 컴퓨터보다 몇만 배, 몇억 배 좋은 컴퓨터를 만들고 있답니다. За одоо тийм ээ хоёр талт компьютер гээд одоо байгаа компьютероос хэдэн 10,000 дахин одоо хүчин чадалтай компьютер зохион бүтээж байгаа гэсэн. 아주 뭐 지금 컴퓨터로 몇만 년 동안 계산할 걸 단 몇 분 만에 계산할 수 있는 컴퓨터를 만들고 있대요. За одоогийн компьютерийн хүчин чадлаар хэдэн 10,000 жил тооцоолох зүйлийг хэдхэн минутанд тооцоолол хариуг нь гаргах тийм хүчин чадалтай компьютер зохион бүтээж байна гэж байна. 근데 그 컴퓨터도 하나님의 계산, 하나님의 능력에 비하면 아무것도 아닌 거잖아요. За гэхдээ тэр компьютерийн хүчин чадал, тэр компьютерийн тооцоолоор бурхны хүч чадлын хажууд бол юу ч биш үстэй. 하나님은 다 보시는 거예요. Бурхан бүхнийг хардаг. 우리 앞에 모든 것을 다 계획하고 계시는 거예요. Бидний урдах бүх зүйлийг төлөвлөж байгаа. 컴퓨터는 많은 걸 넣어가지고 계산을 하겠지만 하나님은 계산할 필요도 없이 다 보고 계시고 알고 계시는 겁니다. За компьютерд бол олон мэдээлэл өгнө, олон өгөгдөл өгнө. Тэгээд тооцоо хийлгэн. Харин бурхан тийм ээ ямар ч мэдээлэл, ямар ч өгөгдөл өгөх шаардлагагүй бурхан шууд бүгдийг нь тооцож чадна. 그리고 그 하나님은 우리를 사랑하십니다. Дээрээс нь тэр бурхан бидэнд хайртай. 그 무엇보다도 사랑하죠. Юунаас ч илүү биднийг хайрладаг. 한 사람의 영혼을 이 우주보다도 사랑할 만큼 사랑한다라고 말씀하십니다. Нэг хүний сүнсийг сансар огторгоогоос илүү хайрладаг гэж бурхан бидэнд хэлсэн. 그러면은 그분께 우리는 기도하면 되는 거예요. За тэгвэл тэр нэг нь бид хүн залбирахад л болно. 나를 사랑하시는 능력 있는 분이 내 기도를 듣고 계시는 거잖아요. Надад хайртай хүч чадалтай нэгэн миний залбирлыг сонсоод байж байгаа. 우리가 지금 해야 될 가장 필요한 것이 하나님께 믿음으로 하는 기도입니다. Энэ цаг мөчид бидний хийх ёстой хамгийн чухал зүйл бурханд итгэлээрээ залбирах. 그 이야기를 예수님은 이 비유를 통해서 말씀해 주시는 겁니다. За энэ үгээ Есүс энэ зөвөрлөлөөр айлтсан байна. 먼저 항상 기도하라라고 말씀하십니다. За эхлээд байнга залбир гэсэн. 어떻게 항상 기도만 하고 있겠습니까? За тэгвэл яаж байнга залбирах юм бэ? 그래서 옛날에 이런 교파가 있었답니다. За дээр үед ийм нэг сүмийн урсгал байсан. 밥 먹고 일어나면 맨날 기도만 하는 교파가 있었대요. Хоол идэл залбирал босоо шууд залбирдаг, байнга залбирдаг тийм нэг урсгал байсан. 이 말씀 때문에 За энэ үгнээс болоод тэг залбирдаг байсан гэж байгаа. 이게 그런 뜻이겠습니까? За тэгвэл энэ үг тийм утгатай болов? 그 예수님이 공생의 기간 동안 기도하는 모습만 제자들에게 보여줬어야 되는 거예요. За хэрвээ тэгсэн байсан бол хэрвээ ийм утгатай байсан бол Есүс бурхны ажлыг хийж явах хугацаанд байнга залбирж байгаа дүр төрхөө шавнартай харуулах ёстой байсан. 그 성경을 모르기 때문에
그런 이상한 사람들이 생겼던 За 겁니다. тэр хүмүүсийн үед Библийг мэддэггүйдээ тийм одоо хачин сонин урсгал гаргаж 근데 ирсэн. 반대로 요즘은 너무 기도하지 않아. За гэхдээ эсвэргээрээ сүүлийн үед бүр дэндүү залбирахгүй. 정말 기도하는 시간이 불과 몇 분도 안 되는 그런 기도를 하고 있는 겁니다. За бүр цаашлаа залбирж байгаа хугацаанд хэдхэн минут ч хүрэхэ болж байна. 이 말씀은 항상 기도할 수 있는 마음의 준비를 하고 있어야 된다는 뜻인 거죠. Тэгэхээр энэ үг чинь байнга залбирна гэсэн сэтгэлийн бэлтгэлтэй байх ёстой гэсэн утгаар бичигдсэн. 마치 병사들이 언제든지 전쟁이 일어나면 싸울 준비를 하고 있는 것처럼 항상 준비되어 있어야 된다는 뜻입니다. Яг л цэргүүд дайн болох юм бол дайнд гарах байнгын бэлтгэлтэй байдаг шиг тийм л одоо бэлтгэлтэй байд гэсэн утгаар бичигдсэн. 길을 걸으면서 우린 기도할 것을 생각해낼 수 있습니다. За бид нэр гудамжаар алхаад явж байхдаа залбирах зүйлээ бодоод явж байгаа хэрэгтэй. 나에게 어떤 상황이 생기면은 먼저 기도할 수 있는 그런 신앙이 돼야 되는 겁니다. Надад ямар нэгэн зүйл тохиолдох үед эхлээ залбирдаг итгэлтэй байж ах хэрэгтэй. 우린 모든 것에 감사할 수 있는 기도를 할 수 있잖아요. Бид нэр бүх зүйл талархаа залбирч чадна үстэй. 예수님은 우리에게 항상 기도하라라고 말씀하시는 겁니다. За Есүс бид бүхэнд байнга залбир гэж хэлсэн. 지금 이 말씀을 우리 각 사람 나에게 하신 겁니다. Тэгэхээр энэ үгийг хүн тус бүрд хувьчлан одоо хандаж хэлж байна. 우린 기도를 우리 자신의 필요에 따라서 기도를 합니다. За бидний хувьд шаардлага гарах үе залбирдаг. 어떨 때는 간절한 것이 있어서 기도합니다. Заримдаа тийм ээ чин сэтгэлээсээ гуйх зүйл гарах үе залбирдаг. 근데 어떨 때는 기도를 잊어버리고 지낼 때도 너무도 많은 거예요. Харин бүр заримдаа залбирхаа бүр мартаад явах тохиолдол ч их байдаг. 근데 예수님은 우리가 기도하는 걸 원하셔요. Гэхдээ Есүс биднийг залбираасаа гэж хүсэж байгаа. 그냥 어떤 내용이라도 예수님께 기도하기를 원하시는 거예요. Ямар ч зүйл байсан зүгээр л Есүст залбирахыг хүсдэг. 그러다 보면 이제 기도가 어떻게 돼야 되는지 알 수 있습니다. За тэгээд залбираад ах юм бол ингэж залбирах ёстой байна гэдгээ явандаа мэднэ. 기도가 생활이 되고 습관이 되는 겁니다. Залбирал амьдрал нь болдог, залбирал зуршил болдог. 새로운 사람을 만날 때 기도하게 되고요. Шинэ хүнтэй уулзах үедээ залбирдаг. 어떤 일을 하고자 할 때 기도하게 됩니다. Ямар нэгэн ажил хийхээс өмнө залбирдаг болдог. 누구와 대화를 하려고 할 때도 기도하게 되는 것이고 Хэн нэгэн хүнтэй уулзахаас өмнө залбирдаг болдог. 심지어는 무엇을 살 때도 기도하게 되는 거예요. За бүр цаашлаад ямар нэгэн зүйл худалдаж авахаас өмнө хүртэл залбирдаг болдог. 어떤 일을 할 때도 Ямар нэгэн ажил хийхээс өмнө 우리는 예수님께서 기도하기를 원하신다라는 걸 항상 잊지 않아야 되는 За 겁니다. тэгэхээр бид хүн Есүс намайг залбирахыг хүсэж байдаг гэдгийг хизээч мартах ёсгүй. 근데 기도하고 낭망하지 말라고 말씀하십니다. Баян залбир тэгээд битгий сэтгэл алдраа, бүү сэтгэл алдраа гэж хэлсэн. 마치 하고 나서 또 낙심하고 있고 힘들어하고 있는 나를 보시고 하신 말씀 같이 이 말씀을 하신 겁니다. Залбирсныхаа дараа шаналал, сэтгэл алдраад байж байгаа яг намайг харсан юм шиг энэ үгийг бичсэн байгааз. 지금 18장 1절 보겠습니다. За 18-1-ийг хараарай. 항상 기도하고 낭망치 말아야 될 것을 저희에게 비유로 하여 가라사대. Сэтгэл алдрахгүйгээр байнга залбирах ёстойг тэдэнд ойлгуулахын тулд тэр ийм нэг сургаал зөвлөл айлдав. 이 말씀 항상 기억하셔야 됩니다. Энэ үгийг та бүхэн ямагт санах хэрэгтэй. 기도하는데 왜 낙심합니까? Залбирж байгаа хэрнээ та яагаад сэтгэл алдраад байгаа юм бэ? 기도는 하나님께 해놓고 그 앞에서 낙심하고 있다는 것은 무슨 의미일까? Бурхан залбирч хаад өмнө нь тэгэл гонсоогоол сэтгэл алдраад байж байгаа гэдэг чи одоо юу гэсэн үг юм бэ? 믿지 않는다는 얘기입니다. Танд итгэхгүй байна гэсэн үг үст тэ? 하나님의 도우심을 기대하지 않는다 그런 말입니다. Бурханы тусламжийг би хүсэхгүй байна гэсэн үг үст тэ? 찬송가에 기도할 수 있는데 왜 낙심하십니까? 라는 찬송가가 있습니다. Ийм магтанд байдаг залбирч болох байтал юунд та цөхрөн вэ? 기도하면서 왜 염려하십니까? Залбирж байгаа хэрнээ юунд та санаа зовно вэ? 이 말씀 때문에 그 찬송가를 만든 것 같아요. Тэгэхээр энэ үгнээс болж энэ магтанд үг ер нь зохиосон юм шиг байна. 그래서 하여간 이 말씀을 기억하셔야 되겠습니다. Ямар ч энэ үгийг бид бүхэн сайн санаж явах хэрэгтэй.
의인의 간구는 역사하는 힘이 많으니라라고 야고보서 5장에 기록되어 있습니다. Яков 5 дээр зөвхөн залбирал ихийг гүйцэлдүүлнэ гэж гарч байгаа. 의인의 간구는 역사하는 힘이 많다 그 말이잖아요. Зөвхөн залбирал ихийг гүйцэлдүүлнэ, ихийг хийж чадна гэсэн. 하나님은 의인의 간구를 듣고 계시며 그 간구를 이루어 주시겠다 그런 의미입니다. Бурхан зөв түүний залбирлыг сонсно, зөв түүний залбирлыг биелүүлж өгнө гэсэн утгатай. 그래서 우리는 기도하고 그리고 낭망하지 않아야 될 것을 예수님이 비유로 말씀하신 겁니다. За тэгэхээр Есүс бид өхөн залбирсныхаа дараа бүү сэтгэл алдраа гэсэн утгаар энэ зөвөрлөлийг бидэнд хэлсэн. 자, 2절입니다. 2дугаар ишлэл. 어떤 도시에 하나님을 두려워 아니하고 사람을 무시하는 한 재판관이 있는데. Нэгэн хотод бурхнаас үл эмээдэг хүмүүсийг хүндэлдэггүй шүүгч байжээ. 자, 예수님은 이 재판관을 불의한 재판관이라고 말씀하십니다. Есүс энэ шүүгчийг шудраг бус шүүгч гэж хэлсэн. 6절에 6. 주께서 또 가라사대 불의한 재판관의 말한 것을 들으라. Тэгээд эзэн шудраг бус шүүгчийн юу хийснийг сонс. 자, 여기 예수님께서 친히 그 재판관을 불의한 재판관이다라고 말씀하십니다. Есүс өөрөө тэр шүүгчийг шудраг бус шүүгч гэж хэлсэн. 그러니까 이 재판관은 아마 뇌물을 받아야만 좋은 판결을 해주는 사람일 수 있습니다. Тэгэхээр энэ шүүгчийн хувьд авилгад авж иж тийм ээ одоо шийдвэр гаргадаг тэр хүний тал зогсдог хүн байсан байж магадгүй байна. 불의한 재판관이니까. Шудраг бусан болохоор. 하나님의 뜻에 맞는 판결을 하지 않는 그런 재판관일 수 있습니다. Бурхны хүсэлд нийцдэггүй шийдвэр гаргадаг хүн байсан ч гэж болно. 이 사람은 하나님을 두려워하지 않습니다. Энэ хүн бурхнаас эмээдэггүй. 하나님 믿지 않으니까. Бурханд итгэдэггүй болохоор. 하나님의 심판이 무섭지 않으니까 자기 이익에 맞는 재판을 하는 겁니다. Бурхны шүүлтээс айж эмээдэггүй учраас өөрийнхөө хувийн ашиг сонирхолд нийцсэн шийдвэр гаргадаг байсан. 그리고 땅 아래 사람을 무시하는 사람이라고 돼 있습니다. За тэгээд газар дэлхий дээр хүмүүсээс айдаггүй, хүмүүсийг хүндэлдэггүй хүн байсан гэж гарч байна. 이 사람은 인정이 없는 거죠. Тэгэхээр энэ хүнд бол хүн чанар байдаг. 가난한 사람의 말은 잘 들어주지도 않는 겁니다. Ядуу зүдүү хүмүүсийн үгийг бол тоодоггүй байсан. 이런 불의한 재판관에 대해서 예수님이 비유로 말씀하신 겁니다. За ийм шудраг бос шүүгчээр Есүс иш татаад үгээ альцсан байна. 그리고 3절입니다. За 3 дугаар ишлэлийг хараарай. 그 도시에 한 과부가 있어 자주 그에게 가서 내 원수에 대한 나의 원한을 풀어주소서 하되. Тэр хотод нэгэн бэлвсэн эмэгтэй байв. Тэр эмэгтэй шүүгчдэр очиж арцалдагчаас минь намайг өмгөөлөөч гэдэг байлаа. 자, 과부라는 표현은 돈도 없고 힘도 없는 사람을 표현하기 위해서 하신 말씀입니다. Бэлвсэн эмэгтэй гэж байгаа нь бэлвсэн гэж байгаа энэ илэрхийлэл нь мөнгөгүй ямар нэгэн чадваргүй тийм ээ нөлөө бүхий биш гэсэн утгаар одоо энэ дээр гарч байгаа. 그래서 이 과부는 힘이 없기 때문에 오직 그 불의한 재판관만을 의지할 수밖에 없는 겁니다. Энэ бэлвсэн эмэгтэй өөрөө ямар нэгэн хүч чадалгүй учраас шудраг бос шүүгчид найдахаас өөр аргагүй. 이 원수에 대한 원한이 무엇일까? Арцалдагчаасаа тэгвэл юуг тийм ээ өмгөөлүүлэхийг хүсэж байгаа юм болоо. 다른 성경엔 복수라고 돼 있습니다. 복수. 원수에 대해서 복수해 달라 그런 말로 돼 있습니다. За өөр Библиэлд ийм утгаар гарч байгаа. Арцалдагчаас минь намайг өмгөөлөж хийж байгаа энэ үг нь арцалдагчаас минь өшөөг авахд минь туслаач гэсэн утгаар гарч байгаа. 어쩌면은 억울하게 죽은 이 과부의 가족이 있을 수도 있는 겁니다. За магадгүй одоо гомдолтойгоор гэр бүлийнх нь хэн нэгэн хүн амиа алдсан байж магадгүй юм шиг байна. 이 과부의 원수가 과부의 모든 재산을 다 빼앗아 갔을 수도 있습니다. Аль эсвэл энэ бэлвсэн эмэгтэйн дайсан нь бэлвсэн эмэгтэйн бүх өмч хөрөнгийг булаагаад авсан ч гэж магадгүй. 이 과부는 이 원수에 대한 이 마음을 풀지 않고서는 살 수가 없는 겁니다. Тэр энэ бэлвсэн эмэгтэй хувьд дайснаасаа өшөө авахгүй л бол амьдрах аргагүй байгаа дэс. 어쩌면 억울하게 죽은 가족에 대한 원한일 수도 있습니다. Магадгүй гэр бүлийнх нь хэн нэгэн хүн гомдолтойгоор амиа алдсан ч гэж магадгүй. 모든 재산을 빼앗겨서 그걸 되찾기 위한 방법일 수도 있습니다. Аль эсвэл бүх өмч хөрөнгөө булаалгачихсан тэгээд тэрийг эргүүлж авах гээд өшөө авах гээд энэ хүнээс гуйжсэн ч гэж магадгүй. 오직 이 재판관만이 이 과부의 원한을 풀어줄 수가 있는 겁니다. Зөвхөн энэ шүүгчл энэ бэлвсэн эмэгтэйн гуйлтыг биелүүлж чадна. 그 이야기를 하고 계십니다. За тэгэхээр ийм утгаар энэ дэр гарч байна.
이 과부가 할 수 있는 게 뭐가 있을까요? За тэгвэл энэ билүүсэн эмэгтэй хийж чадах зүйл юу юм бол? 돈도 없습니다. Мөнгө байхгүй. 아는 사람도 없습니다. Таньдаг мэддэг хүн байхгүй. 힘도 없습니다. Өөрт нь хүч чадвар байхгүй. 그런데 이 원한을 이 마음을 풀지 않고서는 살 수가 없는 겁니다. Энэ хүний үед өшөөгөө авахгүй бол энэ сэтгэлээ нэг тийм ээ тайлахгүй бол амьдрч чадахгүй байгаа дэс. 만약 여러분이라면 어떻게 하시겠습니까? Магадгүй та бүхэн энэ хүний оронд байсан бол яах вэ? 여러분이 과부라면 Та бүхэн билүүсэн эмэгтэй байсан бол яах вэ? 돈도 없고 힘도 없고 아는 사람도 없습니다. Тань мөнгө байхгүй, хүч чадал байхгүй, таньж мэддэг хүн ч байхгүй. 아마 이 과부처럼 해야 될 겁니다. Хэрвээ тийм байсан бол та энэ билүүсэн эмэгтэй шиг л оролдох байсан. 자, 여기 원수라는 말을 한번 생각해 보겠습니다. За энэ дээр гарч байгаа арцалдагч гэдэг үгийг нэг бодож үзье. 예, 하나님의 원수가 있죠. Бурхны дайсан гэж байгаа 마태복음 арцалдагч. 13장에 이제 곡식밭에 가라지를 뿌린 원수에 대한 말씀이 나옵니다. За Матай 13 дугаар бүлэг дээр тарайн талбайд одоо нөгөө хогийн ургамал тарьсан дайсныхын талаар гарч байгаа. 가라지를 씹은 원수는 마귀요. Тэдгэрийг тарьсан дайсан нь диавол юм аа. 자, 하나님의 원수이자 우리의 원수인 마귀가 있습니다. Бурхны дайсан, үний сацуу бидний дайсан байна. Диавол байна. 근데 이 마귀를 이길 수 있는 방법은 우리에게는 없어요. За энэ диаволыг ялах арга бидэнд байхгүй. 그 원수는 그 마귀를 의미할 수도 있습니다. За энэ дайсан нь диаволыг илэрхийлж бас 이 магадгүй. 과부에게 이 원수는 자기의 생명을, 가족의 생명을 아니면 재산을 빼앗아 간 사람입니다. За билүүсэн эмэгтэйн хувьд энэ арцлагч буюу дайсан нь өөрийнх нь гэр бүлийн хэн нэгүний амийг хорсон хүн, амийг нь хөнөөсөн хүн, аль эсвэл бүх өмч хөрөнгийг нь дээрэмд тонсон хүн ч байж болно. 우리의 원수는 마귀입니다. Харин бидний дайсан арцлагч бол диавол. 우리의 사랑하는 사람들의 그 영혼을 붙잡고 놓아주지 않는 마귀입니다. Бидний хайртай хүмүүсийн сүнсийг зуурчихсан байгаа. сүнсийг нь тавихгүй байгаа диавол юм. 우리가 하나님 앞에 받아야 될 상급과 은혜를 가로막고 있는 이 마귀란 놈이 우리의 원수가 되는 겁니다. Бидний бурхнаас авах ёстой байгаа нэгүсэл, ерөөл, саад хийгээд байгаа энэ дайсан болох диавол байна. 이 마귀는 우리를 종으로 삼아서 그래서 더 이상 하나님 앞에 나아가지 못하도록 자기에게 종노릇하게끔 그렇게 붙잡고 있는 겁니다. Энэ диавол тийм ээ биднийг одоо зуурчхаар бурхан руу ойртоход саад болгоод тэгээд өөрийнхөө боол болгоод биднийг хүлээд байж байна. 여러분에게 있어서 반드시 풀지 않으면 안 되는 그 마음, 그 원수에 대한 마음이 무엇이 있을까요? За тэгвэл та бүхний үед заавал шийдэхгүй л бол энэ асуудлыг тайлахгүй л бол болохгүй байна гэсэн тийм ээ дайсансаа өшөөхийг хүсэж байгаа ямар сэтгэл байна? Юу байна? 이 과부가 여러분이라면은 За энэ билүүсэн эмэгтэй хэрэг та бүхэн байсан бол 불의한 재판관한테 무엇을 구하겠습니까? энэ шудраг бос шүүгчээс та юу хүсэх вэ? 한번 생각해 보세요. Та нэг бодоод үзтээ. 한 30년 전에 이제 한국의 전도인 수련회라는 그 전도인 수련회 때 이런 이야기가 있었습니다. За одоогоос 30 жилийн өмнө Солонгост номдчин цугларалтаар ингэж хэлж исэн. 그때 이완 목사님이 거기 그 자리에 있는 전도인들 모두에게 물었습니다. За тэр үед Йохан пастор тэнд байгаа бүх номдчроос ингэж асуусан. 여러분이 과부라면은 반드시 풀지 않으면 안 될 이 과부의 간절한 소망이 여러분들에게 무엇이 있습니까? Хэрвээ та бүхэн билүүсэн эмэгтэй байсан бол заавал шийдэхгүй болохгүй, заавал өшөө авахгүй болохгүй тэр чин хүсэл чинь юу вэ? 그때 한 목사님이 이렇게 대답을 하시는 겁니다. Ингэж асуухад нэг пастор ингэж хариулсан. 그분은 벌써 돌아가셨습니다. За тэр хүн одоо нас барчихсан. 하나님께 가 계시죠. Одоо л бурхны өмнө байгаа. 근데 그 목사님이 이렇게 대답하는 걸 제가 듣고 놀랐습니다. За тэр пасторын ингэж хэлж байгааг сонсоод би өөр гайхсан. 이 육신입니다. 육신. Миний махбод 주님을 위해서 더 힘있게 살아야 되는데 이 육신 때문에 이게 크게 어렵습니다. эзний төлөө би одоогоос илүү хүчтэй амьдрах ёстой атал махбод надад үнэхээр их саад болж байна. 제가 그때 그 얘기를 듣고 깜짝 놀란 겁니다. Тэр үед би тэр үний хэлхүүгийг сонсоод бүр гайхсан. 그때 저는 젊었거든요. Тэр үед би өөрөө залуу байсан. 제가 제 육신을 이기고 있다고 생각하고 있었던 것 Би тухайд 같아요. өөрийнхөө махбодыг ялаад амьдрж байгаа гэж бодож байсан юм шиг байгаа юм. 근데 저 목사님 저렇게 오래된 저분이 왜 육신이라고 말씀하셨을까? Гэтэл олон жил пастор хийсэн тэр хүн ягаад миний махбодыг хариулсан юм болоо?
근데 이제 지금은 알 것 같아요. Гэтэ одоо л ойлгох юм шиг байна. 정말 이 육신은 너무나도 강한 겁니다. Энэ махбод дэндүү хүчтэй. 정말 주님께 더 열심히 살고 싶은데 그걸 못하게 막고 있는 거예요. Эзний төлөө илүү хичээнгүйлэн амьдрах ёстой атал энэ махбод саад болоод байна. 더 힘있게 살고 싶은데 이 육신이 가로막고 있는 거야. Илүү хүчтэй амьдрах ёстой байтал энэ махбод хаалт болоод байна. 여러분들은 무엇을 구하시겠습니까? Тэгвэл та бүхэн юу гуйх вэ? Юу хүсэх вэ? 여러분들이 과부라면은 이 불의한 재판관에게 무엇을 구하겠냐 그 말입니다. Хэрвээ та бүхэн бэлүүлсэн эмэгтэй байсан бол энэ шудраг бос шүүгчээс юу гуйх вэ? 반드시 이루어야 될 것 그걸 얘기하는 겁니다. Заавал биелүүлэх ёстой зүйлээ гуйна үстэй. 양보할 수 없고 빼앗길 수 없는 가장 중요한 것 그것을 얘기하고 있는 겁니다. Хизээч бууж өгж болохгүй, хизээч булаалгаж болохгүй хамгийн чухал зүйлийг хэлээд байна. 그게 뭡니까? Тэгвэл тэр чинь юу вэ? 여러분들에게 뭐가 있습니까? Та бүхэнд юу байгаа вэ? 이 불의한 재판관에게 과부로서 구할 것이 무엇이 있는가 생각해 보셔야 됩니다. Энэ бэлүүлсэн эмэгтэй оронд байсан бол та энэ шудраг бос шүүгчээс юу гуйх вэ? Тэрийг нэг бодож үзэх хэрэгтэй. 우린 기도할 때 안 되면 할 수 없지 그런 마음을 갖고 기도합니다. За бид нэр залбирахтаа болохгүй бол тэр л үзгээл ингэж залбирдаг. 할 수 있는 데까지 구해보자. Ямар ч болтол нь бүдэг хүртэл нь залбирч үзье. 혹시 들어주실지도 모르잖아. Юу юм ээж мэдгүй сонсчих юм бэлөө? 이 과부는 그런 마음으로 재판관을 쫓아다닌 게 아니죠? Энэ бэлүүлсэн эмэгтэй ийм сэтгэлээр шудраг бос шүүгчийн араас гүйж яваагүй. 이 과부가 할 수 있는 것은 재판관밖에는 풀어줄 수 없는 것을 이루어야 되는 겁니다. Энэ бэлүүлсэн эмэгтэйн хувьд тийм ээ шудраг бос шүүгчл биелүүлж чадах одоо зүйлийг гуйсан байна. 이 과부는 이 원한을 반드시 풀어야 되는 겁니다. Энэ бэлүүлсэн эмэгтэйн хувьд энэ хүслээ бүр заавал биелүүлэх ёстой. 과부는 어떤 마음이었을까요? Энэ бэлүүлсэн эмэгтэй ямар сэтгэлтэй байсан бол 죽어도 쫓아다닐 거다. би өгсөн ч араас чинь салахгүй. 들어줄 때까지 매달릴 거다. Миний хүслийг биелүүлэх хүртэл би араас чинь хөөцөх болно. 100번이든 1000번이든 가서 외칠 거라고. 100 удаа ч 1000 удаа ч би араас ч очиж хасарах болно. 혹시 나를 죽일지라도 나는 이 재판관을 쫓아가서 말할 거라고. Хэрвээ намайг ална гэсэн ч би шудраг бос шүүгчээ салахгүй өөрийнхөө хүслийг хэлэх болно. 물러날 방법이 없어요. Надад ухрах арга байхгүй. 포기할 수 없는 거니까. Би бууж өгч чадахгүй. 여러분들에게 그런 게 있습니까? Та бүхэнд ийм хүсэл байна уу? 그렇다면은 이 과부처럼 구해야 되는 겁니다. Хэрвээ байгаа бол энэ бэлүүлсэн эмэгтэй шиг гуйх хэрэгтэй. 창세기 32장 Эхлэл 32-оос харъя. 창세기 32장 26절입니다. Эхлэл 32-ийн 26. 26절 같이 읽겠습니다. 26-ыг хамт уншия. Мөнөөх нь үүр цайж байгаа учраас намайг явуул гэсэн Яаков. Намайг өрөөхөөс нааш би таныг явуулахгүй гэжээ. 자, 이게 야곱이 하나님께 매달리는 장면이 나와 있습니다. За энэ дээрээс харах юм бол Яаков бурхнаас зүгтсэн, бурхнаас одоо гуйсан талаар хууг гарч байна. 자, 이제 가나안 땅으로 들어가려고 하고 있습니다. Канаан руу орох гол байжсэн. 근데 에서가 많은 그 사람들을 데리고 쫓아오고 있다는 겁니다. За тэр үед Исав өөдөөс нь олон хүмүүс дагуулжсэн ирж гинэ гэдэг мэдээг сонссон. 에서는 야곱이 가나안을 떠나기 전에 죽여버리겠다고 아버지만 죽으면은 죽여버리겠다고 했던 사람입니다. За Исав бол Яаковыг аав нас орох юм бол би чамайг Канаанаас гарахгүй шууд ална гэж хэлж ирсэн. 근데 야곱은 어린 아이들하고 많은 짐승들을 갖고 있습니다. За энэ үед Яаков нэлх хүүхдүүдтэй байсан, олон мал хунартай байсан. 야곱은 예수님을 만났습니다. Яаков энэ үед Есүстэй уулзсан. 예수님입니다. За энэ бол Есүс. 그리고 씨름을 하는 겁니다. Тэгээд барилдсан. 제가 볼 땐 이 몽골 씨름입니다. За ер нь миний бодлоор Монгол бөхшил одоо барилдсан юм шиг байна. 스모 했겠어요. 스모 밀어내기. Ямар одоо сумаадул гэжтэй те би нэгэ түлхэл байж өгч. 뭐 다른 씨름이 아니고 분명히
이 몽골 씨름이었을 거예요. За өөр ямар нэгэн бүхийн төрөл биш яалтчгүй Монголын үндэсний бөхөөр л одоо барилдсан баг. 근데 날이 새려고 하는 밤을 새웠는데도 그 야곱이 이기지 못한 겁니다. Шүнжэнгөө ноцолцсон үүр цайж байсан. Гэтэл Яаков дийлж чадахгүй байгаад байсан. Давахгүй байгаад байсан. 그러니까 예수님이 야곱에게 말씀하시죠. За тэр үед Есүс Яаковд ингэж хэлсэн. 날이 새려 하니 나로 가게 하라. Үүр цайж байгаа учраас намайг явуулаа. 그럼 내일 봅시다 이러지 않았죠? За маргааш уулзъя гээг байгааз тэр үед нь Яаков 내일이면 에서를 만나요. маргааш нь Яаков Исавтай уулзах гэж байж 어떻게 байгаа. 될지 몰라. Маргааш юу ч болж магадгүй. 야곱은 물러날 길이 없는 거예요. Яаковд буцах зам, ухрах зам байгаагүй. 예수님 붙잡고 예수님이 도와주시겠다는 약속, 그 축복을 그걸 구해야 되는 겁니다. Есүсийг дасцуураад Есүс туслана. Есүс тийм ээ ерөөх болно гэсэн тэр амлалтын үгийг л хүсээд гуйгаа байж байсан. 네 이름이 무엇이냐? Чиний хүсэл юу вэ? 예수님 물으시죠. Чиний нэр хэн бэ гэж асуусан Есүс. 야곱이니이다. Тэр үед Яаков гэдгээ гэсэн. 이제부터 너를 야곱이라고 안 하고 이스라엘이라고 하겠다. Үүнээс хойш чамайг Яаков гэхгүй харин Израиль гэж нэрлэх болно. 하나님과 겨루어 싸워서 씨름해서 이겼다라는 뜻입니다. Чи бурхантай бас хүмүүстэй тэмцэлдэж илүүрхлээ гэсэн утгатай. 그런데 하나님이 지지 않았어요. За гэхдээ бурхан ялагдаагүй. 하나님의 축복을 받아내는데 이겼다 그런 뜻입니다. Бурханы хүслийг бурханы өрөөлийг авахдаа илүүрхлээ, дийллээ, давлаа гэсэн утгатай. 그래서 이스라엘이라는 의미는 하나님의 축복을 기어코 받아냈다 그 말입니다. Израиль гэдэг нэрний утга нь бурханы хүслийг, бурханы өрөөлийг хангалттай авлаа гэсэн утгатай. 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다. Та намайг өрөөхөөс нааш би таныг явуулахгүй. 야곱은 하나님 말고는 의지할 곳이 없었습니다. Тэгэхээр Яаковд бурханаас өөр найдах нэгэн байгаагүй. 자, 이 과부의 기도와 같은 겁니다. Тэгэхээр яг бэлвсэн эмэгтэйгийн залбиртай адилхан багц. 이 재판관에게만 풀 수 있었고 야곱은 하나님께만 도움을 구할 수밖에 없었던 겁니다. Шудраг бос шүүгчл хүслийг нь биелүүлж чадах байсан. Яаковд ганцхан бурхан л тусалж чадах байсан. 근데 우리는 기도하면서 야곱처럼 안 해요. Гэхдээ бид нэр залбирдаг хэрнээ Яаков шиг залбирдаггүй. 안 되면 말고 Болохгүй л тэр л үз. 주면 좋고 Өгвөл сайн л үз. 그렇게 기도하는 거야. Бид нэг иймэрхүү маягаар залбирдаг. 그건 간절한 기도가 아니죠. Эн чин чин сэтгэлийн залбирал биш. 우리 수로보니게 여인의 이야기를 자주 배웁니다. За бид нэр Серафоник эмэгтэйн талаар үгийг байнга сурдаг. 마태복음 15장 Матай 15 сарын 27절 28절입니다. 27 28. 27절 28절 27 28 들어보세요. сонсож байгаарай. Харин тэр тиймээ эзэн минь гэвч ногтож эздийнхээ ширээнээс унсан үүрэмийг иддэг шүү дээ гэсэнд Есүс эмэгтэй итгэл чинь агуу юм. Хүснээр чинь болог гэхэд охин нь тэр цагт эдгэрчээ. 이 여인 자신을 개라고 얘기하는데도 물러나지 않았습니다. За энэ эмэгтэйг нохоо гэж хэлээд байхад хүртэл ухраагүй, 아마 буцаагүй. 이 누가복음 18장의 과부랑 같은 거죠. Магадгүй Луг 18 дээр гарч байгаа бэлүүлсэн эмэгтэйтэй ер нь адилхан багц. 재판관이 순순히 들어줬겠냐고 Шудраг бус шүүгч шууд л тийм ээ сонсоогүй шүү дээ. 쫓아내기도 했을 겁니다. Хөөж явуулсан. 그리고 야단을 치기도 했을 겁니다. За тэгээ шудраг бус шүүгч бэлүүлсэн эмэгтэйг загинсан баг. 다시 오면 감옥에 집어넣겠다고 엄포를 놨을 수도 있죠. Дахиж над дээр ирэх юм бол чамайг шоронд хийшүү гэж сүрдүүлжсэн ч гэж магадгүй. 그래도 포기할 수 없는 거잖아요. Тэгсэн ч гэсэн бууж өгөөгүй, шантраагүй. 이 여인도 마찬가지입니다. Энэ эмэгтэй яг адилхан. 자기 딸이 흉악한 귀신에 들렸어요. Өөрийнх нь охиныг маш хүчтэй ч өтгөр эзэмчихсэн байсан. 딸의 고통을 볼 수가 없어. Охиноо дарчилж байгааг харж чадахгүй байсан. 근데 예수님이 오셨단 말입니다. Гэтэл тэр үед Есүс ирсэн. 예수님을 크게 부르는데 들은 척도 안 하고 지나가셔요. Есүсийг чангаар хашгираад утсан гэтэл Есүс сонсоогүй царайлал зүгээр өнгөрсөн. 이 여인이 할 수 있는 것은 더 외치는 것밖에 없죠. Энэ эмэгтэй хийж чадах зүйл илүү чанга хашгирахаас өөр байхгүй. 나사렛 예수여, 나사렛 예수여. Назарын Есүсээ, Назарын Есүсээ. 그 계속 외칠 수밖에 없는 거예요. Ингэж байн хашгирахаас өөр аргагүй байсан. 제자들이 예수님께 얘기해 줍니다. Шавнар нь Есүст ингэж хэлсэн.
너무 시끄럽습니다. дэндүү чимээтэй байна. 들어주시지요. Та сонсоод өгөөч. 그때 예수님이 말씀하시잖아요. Тэр үед Есүс ингэж хэлсэн. 나는 이스라엘 집에 잃어버린 사람 외에는 보내심을 받지 않았다. Би зөвхөн Израилийн гэрийн алдагдсан хонд руу илгээгдсэн юм аа. 그 여인이 와서 또 도와달라고 합니다. Тэгсэн чинь өнөөх эмэгтэй чинь дахиж ирээд туслаач гэд гуйсан. 자녀의 떡을 개에게 어떻게 주겠느냐. Хүүхдүүдийн далахыг авч ногтод яаж өгөх юм бэ? 근데 이 여인은 물러날 데가 없는 거예요. Энэ эмэгтэйд буцах зам байгаагүй. 예수님은 능력이 있다고 들었으니까. Есүсийн хүч чадалтай гэдгийг сонсчихсан байсан. 예, 그렇습니다. 저는 개 같은 사람입니다. Тийм ээ, үнэ би нохоо мэдхүн. 그러나 개들도 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹지 않습니까? Гэвч ногтож эздийнхээ ширээнээс унсан үүрэмгийг эддэг шүү дээ. 그 부스러기라도 좀 주십시오. Тэр үүрэмнээсээ чултгаа надад өгөөч гэсэн. 예수님 여자여, 네 믿음이 크도다 말씀하시잖아요. Тэр үед Есүс эмэгтэй итгэл чинь агуу юм а гэсэн. 기도와 믿음은 같은 거예요. Тэгэхээр залбирал итгэл хоёр адилхан. 진짜 믿음이 있다면 진짜 기도해야 되는 겁니다. Жинхнээс итгэлтэй юм бол жинхнээс залбирах ёстой. 여러분이 과부라면 무슨 기도를 하시겠습니까? Үнэхээр та бүхэн бэлэвсэн эмэгтэй байсан бол юу гэж залбирах байсан бэ? 포기할 수 없는 것, Бууж өгч болохгүй зүйл. 양보할 수 없는 것, Тийм ээ, шантарч болохгүй зүйл. 그걸 생각해 보셔야 됩니다. Тийм зүйл байна уу гэдгээ бодож үзэх хэрэгтэй. 다시 누가복음 18장 보겠습니다. За дахиад Луг 18-аас харъя. 3절입니다. 18-ийн 3. 그 도시에 한 과부가 있어 자주 그에게 가서 내 원수에 대한 나의 원한을 풀어주소서 하되. Тэр хотод нэгэн бэлэвсэн эмэгтэй байв. Тэр эмэгтэй шүүгчдэр очиж арцалдагчаас минь намайг өмгөөлөөч гэдэг байлаа. 제가 아주 정말 오래전입니다. 30년도 더 된 이야기입니다. За би өөр нэлээд дээр бүр 30 жилээс ч одоо өмнө болсон явдал. 한 교회학교 선생님이 이 장면을 이제 손유희 뭐라 그러죠? 손유희 맞나? 그걸 하는 겁니다. 율동으로. За нэг одоо чуулганы сургуулийн багш яг энэ үгээр хөдөлгөөнтэй магтанд өлөө хөөрхөн гар хийжсэн. 너무 재밌게 하는 거예요. За үнэхээр хөгжилтэй гоё хийсэн. 어린 애들이 그냥 쏙 빠져가지고 따라하는 겁니다. За хүүхдүүд бүр тэрэнд нь ингээл автаал шууд дагаал хийсэн. 그래서 지금도 기억을 하고 있습니다. Тийм учраас одоо ч надад санагддаг. 재판관이 Шүүгч. 예쁜 손 그러면 손을 올리잖아요. За хөөрхөн гараа гэх юм бол гараа ууршаа гаргадаг тийм. 재판관이 За шүүгч 목욕을 하는데 усанд орж исэн. 똑똑 Тог гэл. 그리고 거기에다 외치는 겁니다. За тэгэл хашгирсан. 내 원수에 대한 나의 원한을 풀어주소서. Арцалдагчаас минь намайг өмгөөлөөч. 그리고 재판관이 За тэгээ шүүгч 밥을 먹는데 хоол идчихсэн. 똑똑 Тог 또 내 원수에 대한 나의 원한을 풀어주소서. арцалдагчаас минь намайг өмгөөлөөч. 재판관이 шүүгч 잠을 자는데 унтаж байхад 똑똑 тог 내 원수에 대한 나의 원한을 풀어주소서. арцалдагчаас минь намайг өмгөөлөөч. 애들이 얼마나 재밌어 하는지 몰라요. За хүүхдүүд бол үнэхээр тэмээ дуртай ингээл хөөрөл хийжсэн. 그 장면이 기억이 납니다. За ямар ч зэн тэгжсэн санагдчихэв. 아마 이 과부는 그랬을 겁니다. Магадгүй бэлэвсэн эмэгтэй яг тэгсэн баг. 재판하는 곳에도 가서 외쳤을 겁니다. Шүүх хурлын дундуур хүртэл ороод хашгирж 이 ирсэн баг. 재판 말고 내 재판도 들어주십시오. Наадхай шүүхээ биш миний гуйлтыг сонсоод миний талаар шүүх хурлаа явуулаач 저 гэж. 여인을 쫓아내시오. Наад эмэгтэйг хөөгд гарга. 그랬을 거예요. Тэгжилсэн баг. 이 여인은 다른 방법이 없었거든. Энэ эмэгтэйд өөр арга байгаагүй. 이걸 풀지 않고는 살 수가 없었거든. Энэ хүслэл биелүүлэхгүй бол амьдрах аргагүй байсан. 그러니 매달릴 수밖에 없는 거잖아요. Тэгэхээр ч одоо гуйж говшихаас өөр яах юм бэ? 자주 그에게 가서 그렇게 돼 있잖아요. Банк түүн дээр очиж гэж гарч байгаа үз. 4절입니다. 4-р эшлэл. 그가 얼마 동안 듣지 아니하다가 후에 속으로 생각하되 내가 하나님을 두려워하냐고 사람을 무시하나 이 과부가 나를 번거롭게 하니 내가 그 원한을 풀어주리라. 그렇지 않으면 늘 와서 나를 괴롭게 하리라 했느니라.
Шүүгч туслахыг удалд хүсээгүй боловч дараа нь өөртөө хэдийгээр би бурхнаас эмээдгүй хүмүүсийг хүндэлдэггүй боловч энэ эмэгтэй амар зайг минь үзүүлэхгүй нь түүнийг өмгөөлөхөөс эс тэгвэс тэр үргэлж ирээд надад түүг удах байх 자, гэжээ. 이 비유를 말씀하실 때 예수님이 어떤 모습이었을까? За энэ зөвлөлийн үгийг айлтгахад Есүс ер нь ямар байсан бол? Есүс ямар байсан бол? 아마 기대하면서 이 말씀을 하셨을 것 같아요. Магадгүй Есүс тийм ээ нэлийн хүлээлттэйгээр энэ үгийг хэлсэн баг. 이 과부처럼 기도해. Энэ бэлвсэн эмэгтэй шиг нэг залбираат гаач. 그러면 내가 안 들어주겠니? Тэгвэл би сонсохгүй өнгөрүүл гэж дээ. 이 과부도 이렇게 그 재판관에게 한 불의한 재판관도 과부의 기도를 들었는데 Энэ шудраг бос шүүгч хүртэл бэлвсэн эмэгтэй хүсэлтийг сонсцоход байхад 아마 아주 다정하시고 사랑이 많으시며 넘치는 은혜를 갖고 예수님은 이 말씀을 하고 계셨을 거예요. Есүс нэлээд инэрэнгүй дээрэс нь хайраар бэлхэм нэгүслэн тийм ээ халигж ундраал энэ үгийг хэлсэн баг. 이 불의한 재판관도요. 여기 있는 말씀처럼 얼마 동안 듣지 아니하다가라는 말씀이죠. За тэгэхээр энэ шудраг бус шүүгч нэг хэсэг сонсохгүй байж байгаа гэж гарч байгаа биз? 처음부터 들어준 게 아니야. Удтал хүсээгүй гэж. За тэгэхээр анханасаа сонсоогүй. 이 анх шууд сонсоогүй. 과부가 절대로 물러서지 않을 걸 확인하고서 들어준 거예요. За тэгэхээр энэ шудраг бус шүүгч энэ эмэгтэй хизээч ухрахгүй маань хизээч орхихгүй маань гэдгийг нь шалгачаад тэгээ сонссон байна. 우리 주님도 За бидний эзэн ч гэсэн 그걸 확인하고 싶어요. энийг шалгахыг хүсэж байгаа. 이 기도 안 들어주면 절대로 물러나지 않겠구나. Энэ хүний залбирлыг сонсохгүй бол энэ хүн хизээч салахгүй юм байна шүү. 그걸 확인하고 싶어 하시는 거예요. Энийг бурхан шалгахыг хүсдэг. 이 과부처럼 우리에게 기도하라고 말씀하시잖아요. Энэ бэлвсэн эмэгтэй шиг залбир гэж бидэнд хэлж байна. 이 과부는 한순간도 그 기도를 잊어버린 적이 없을 겁니다. Энэ бэлвсэн эмэгтэй нэг ч хором энэ хүсэлтэд энэ гуйлтаа мартаагүй. 우리는 그 포기할 수 없는 그 기도 없으신가요? За та бүхэнд орхин аргагүй тийм ээ мартахын аргагүй хүсэл залбирал гуйлт гэж байхгүй мó? 솔로몬이 1천 번제를 드렸다는 거 우리가 성경에서 알고 배웠습니다. За Соломон 1000 шатаал дахил өргөсөн гэдэг талаараа бүгдээрээ Библиэс сурж байсан. 참 1천 번제는 엄청난 제사입니다. 1000 шатаал дахил бол тийм ээ маш их хэмжээний дахил. 그 솔로몬의 마음이죠. Энэ Соломоны сэтгэл. 여러분들 1000마리의 양이나 소를 잡는 게 이게 쉬운 거겠어요? Хүмүүс 1000 хон юм уу эсвэл 1000 үхэр нэдлэх амархан уу? 허락할 때, 그죠? 진비할 때 양 한두 마리 잡는 것도 일이야. За хорхог ихэд эсвэл жимби ихэд нэг юм уу эсвэл одоо 2 хон гаргахад хүртэл тэр овоо ажил болдог үстэй. 1000마리의 양을 잡는다고 생각해 보세요. Та бүхэн 1000 хон нэдлэн гаргана гэдэг нэг бодоод үстэй. 그 1000마리의 양은 솔로몬의 간절함이었던 겁니다. Тэр 1000 хон бол Соломоны чин сэтгэл. 하나님, 내가 이렇게 간절합니다. Бурхан минь би бүр ингэж хүсэж байна. 이 백성을 잘 다스릴 수 있도록 지혜를 주십시오. Энэ ард түмнийг сайн захирах мэрэгүү ухааныг надад өгөөч. 그거 없이는 나는 아무것도 할 수 없습니다. Тэрэнгүүгээр би юу ч хийж чадахгүй. 그래서 1천 번제를 드린 거잖아요. Тийм учраас 1000 шатаал дахил өргөсөн. 야곱은 축복하지 않으면 가게 하지 않겠습니다. Яаков та намайг ерөөхөөс би таныг орхихгүй. 솔로몬은 솔로몬. 1천 번제를 드린 겁니다. Соломон 1000 шатаал дахил өргөсөн. 이 수로보니게 여인은 개라는 소리를 듣고서 포기할 수 없었던 그 기도를 한 겁니다. Энэ Сирфоник эмэгтэйж гисэн нохоогоороо дуудулж байсан ч тийм ээ салахын аргагүй хүсэлттэй гуйлттай байсан. 여러분 무슨 기도가 있습니까? Та бүхэнд ямар залбирал байна? 그 기도가 없어요? Та бүхэн ийм залбирал байхгүй мó? 그 기도 있어야 됩니다. Ийм залбиралтай байх хэрэгтэй. 우리 육신이 우리의 원수가 될 수 있습니다. Бидний махбод бидний арцалдагч буюу дайсанч байж болно. 그 목사님처럼 Тэр пастор шиг 이 육신 때문에 주를 섬기는 일에 방해가 되고 있다면은 그 육신을 복종시킬 수 있는
힘을 달라고 기도해야죠. Энэ махбод эзэнд үйлчлэгчийн саад болоод байгаа бол энэ махбодыг захирах хүч чадлыг надад өгөөч гэж залбирч гуйх хэрэгтэй. 우리 사랑하는 사람들의 영혼이 될 수 있습니다. За бидний хайртай хүмүүсийн сүнсч байж болно. 우리가 구원하지 않는다면은 그 사람들은 지옥에 떨어지는 거예요. Бид аврахгүй бол тэр хүмүүс там руу орно. 절망이고 영원한 멸망이잖아요. Сүрэл рүү орно. Мөнхөд тийм ээ. Одоо шийтгэгдэнэ. 어떻게 그걸 우리가 포기하겠습니까? Бид нэр үнийг мэдэрэж яаж орох 우리의 юм бэ? 부모님이 지옥에 가는 걸 어떻게 우리가 받아들일 수 있습니까? Ээж аваагаа там руу явуулахыг бид хүн тийм ээ. Яаж хүлээн зөвшөөрөх юм бэ? 이 과부의 원한이 그거였을 수도 있습니다. Тэр нь бэлбсэн эмэгтэйгийн гуйлт тийм ээ. Энд ч байсан байж магадгүй. 여러분들이 원하는 무엇이 있습니까? Та бүхний хүсэл гуйлт юу вэ? 그걸 구해야 되는 겁니다. Тэрийг гуйх хэрэгтэй. 그게 없다면 신앙생활 잘못하고 있는 겁니다. Хэрвээ байдаггүй бол итгэлээрээ буруу амьдарч. 그런 원한이 없다면은 그 간절한 소원이 없다면은 그런 기도도 하지 않고 있는 겁니다. Ийм гуйлт байхгүй бол, ийм чин сэтгэлийн хүсэл байхгүй бол ингэж залбирахгүй байна гэсэн үг. 단 한순간도 그걸 잊어버릴 수가 없는 거. 그 원한, 그 간절함이 있어야 되는 겁니다. Нэг ч хором мартагддаггүй ийм чин сэтгэлийн хүсэл гуйлт байх хэрэгтэй. 6절입니다. 6 дугаар ишлэл. 주께서 또 가라사대 불의한 재판관의 말한 것을 들으라. Тэгэд эзэн шудраг бус шүүгчийн юу хэлснийг сонссон. 여기 불의한 재판관이 말한 게 뭘까요? Шудраг бус шүүгч юу хэлсэн бол? 이 과부가 나를 번거롭게 하니 내가 그 원한을 풀어주리라. Энэ нэмэгтэй амар зайг минь үзүүлэхгүй нь түүнийг өмгөөлөх өс. 불의한 재판관이 자기가 피곤하고 번거로우니까 이 원한을 풀어준 거잖아요. Шудраг бус шүүгч эмэгтэй амар зайг нь үзүүлэхгүй залхуутай байгаад байсан учраас түүнийг өмгөөлж хүсэлтийг нь сонссон. 그런데 하물며 널 위해서 죽기까지 한 내가 네 원한을 풀어주지 않겠냐 그 말입니다. Тэгвэл та нарын төлөө үхэл хүртэл тийм ээ? Та нарыг үхэл хүртэл хайрлсан би та нарын хашрахыг сонсохгүй байв гэжтэй гэсэн утгатай. 우리 육신입니다. 육신. За бидний махбод 정말 자기 육신을 좀 이길 수 있는 힘과 지혜를 달라고 기도해 보십시오. өөрийнхөө махбодыг ялаад гарах хүч чадлыг мэрэгүү ухааны надад өгөөч гэж гуйгаад үзээрэй. 자기 신앙의 한계를 좀 넘을 수 있게 해달라고 기도해 봐요. Итгэлийнхаа хэмжээ хязгаарыг даваад гарч чадхад минь туслаач гэж залбираад үзээрэй. 그거 넘지 못하면 하나님께 무슨 쓸모 있는 사람이 되겠습니까? Тэр хязгаараа давж чадахгүй байх юм бол бурханд хэрэглэгдэх хүн яаж болох юм бэ? 하나님 앞에 나아갈 때 뭘 갖고 나갈 수 있겠습니까? Бурхны минь очих үедээ юутай очих юм бэ? 그 육신을 이기게 해달라고 기도해야 됩니다. Махбодоо ялахад минь туслаач гэж залбирах хэрэгтэй. 로마서 8장 За Ром 8. 로마서 7장부터 보겠습니다. 7장 Ром 7-оос эхлээд харъя. 18절입니다. 7-гийн 18. 읽어주시죠. За би уншаад өгье. Учир нь миний дотор буюу махбодод минь ямар ч сайн зүйл байдаггүйг би мэддэг. Яагаад гэвэл миний дотор сайныг хийх хүсэл байвч хийж чаддаггүй. 7장 18절. 내 육신 안에 우리의 마음과 우리의 신앙을 막는 그게 있잖아요. Миний махбод дотор миний сэтгэлийг, миний итгэлийг хаадаг зүйлсүүд байгаа. 하나님을 향해서 더 열심히 살고 싶은데 그걸 막고 있는 게 있단 말입니다. Бурхны төлөө илүү хичээнгүйлэн амьдрахыг хүсэж байдаг. Гэхдээ саад болоод байгаа зүйлсүүд байна. 24절, 25절입니다. 24, 25. 같이 읽겠습니다. Заамд уншия. Би юутай хөөрхилэлтэй хүн бай. Хэн намайг үхлийн энэ биеэс ангижруулах вэ? Бидний эзэн Есүс Христээр талархал нь Бурханд байх болтугай. Тэгэхээр би нэг талаар Бурхны хуйлд оюун ухаанаараа үйлчилдэг боловч нөгөө талаар нүглийн хуйлд махбодороо үйлчилдэг аж. 이 바울 개인의 이야기입니다. За энэ бол Илж Паулийн хувийн үг. хувийн зүгээс 위해서 хэлсэн. 더 열심히 살고 싶은데 이 육신 때문에 못 하고 있는 겁니다. За би эсийн төлөө одоогоос илүү хичээнгүйлэн амьдрмаар байна. Даан чинь махбодоосоо болоод амьдрч чадахгүй. 그래서 오호라 나는 공고한 사람이로다라고 외치고 있는 겁니다. Тийм учраас би юутай хөөрхилэлтэй хүн бэ гэж хашгирч байна.
마음에는 하나님의 법을 사모하고 그걸 순종하고 싶은데 За зүрх сэтгэлдээ Бурхны хуулийг үгийг хүсэн тэмүүлээд тэр үүнд нь дуулууртай байхыг уул нь хүсэж байна. 근데 이 육신은 그걸 다 막고 있거든. Даанч махбод бүгдэнд нь саад болоод байна. 그걸 위해서 기도해야죠. Үүнийхээ төлөө залбирах ёстой. 그거 없이는 아무것도 할 수 없는데 하나님께. За үүнийг давж чадахгүй байх юм бол Бурхны төлөө юу ч хийж чадахгүй. 그런데 버리지 못한 죄가 있다면 그걸 버릴 수 있게 해달라고 기도해야죠. Хэрвээ та бүхэнд хайж чадахгүй гим нүгэл байгаа бол тэрийг хаяхад минь туслаач гэж залбирах ёстой. 8장 7절입니다. 8-7 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Махбодын бодос санаа бол Бурхны эсрэг дайсагнал юм. Яагаад гэвэл энэ нь Бурхны хууль захирагддаггүй бөгөөд тэгж чадах ч үгүй. 자, 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니. Махбодын бодос санаа бол Бурхны эсрэг дайсагнал юм аа. 이게 이 하나님의 일을 막는 원수가 되는 겁니다. Бурхны ажилд саад болдог дайсан юм а гэж. 우리가 하나님께 쓰임 받고 하나님께 영광을 돌리는 삶을 사는데 이 육신이 원수가 돼서 막고 있는 겁니다. Бурханд хэрэглэгдэж Бурхны төлөө амьдрахад махбод миний дайсан болоод надад саад болоод байна. 그거 이기지 못하고는요. 하나님께 더 쓰임 받을 수가 없잖아요. Үүнийг ялхаас нааш Бурханд илүү хэрэглэгдэж чадахгүй. 그걸 주실 때까지 매달리고 주실 때까지 기도해야 되는 겁니다. Үүнийг өгөн өгтөл нь гуйх хэрэгтэй. Үүнийг өгөн өгтөл нь тийм ээ залбирах хэрэгтэй. 우리는 육신의 한계를 다 갖고 있습니다. За хүн болгон махбодын хэмжээ хязгаартай. 근데 그 한계를 넘을 수 있는 힘과 지혜를 달라고 기도해야죠. Гэтэ нэг хязгаараа давах хүч чадал мэрэгүү хойны надад өгөөч гэж залбирах хэрэгтэй. 버리지 못한 죄가 있다면은 그걸 버리게 해달라고 기도해야죠. Хаяхгүйгаа гим нүгэл байгаа бол тэрийг хайж чадхад минь туслаач гэж залбирах хэрэгтэй. 그게 우리의 원한이 돼야 되는 겁니다. Тэр бидний чин сэтгэлийн хүсэлт, гуйлт байх хэрэгтэй. 이 과부가 풀지 않으면 안 되는 그 간절한 소망처럼 돼야 되는 겁니다. Энэ бэлүүлсэн эмэгтэй шиг энийг шийдэхээс хойш болохгүй тийм ээ. Тийм хүсэл, тийм гуйлт байх хэрэгтэй. 세상을 가까이 하는 것 그것도 우리의 원수입니다. За ертөнцтэй ойр байх нь хүртэл дайсан юм. Дайсан. 야고보서 4장. За Яаков 4 сарын 4장 4절입니다. 4-4 간음하는 여자들이여. завхаа юмсаа. 영적인 간음을 얘기합니다. За сүнслэг завхаарлыг хэлж байна. 세상과 벗된 것이 하나님의 원수임을 알지 못하느뇨. ертөнцтэй сүжирх нь Бурхны эсрэг дайсагнал гэдгийг та нар мэдэхгүй гэж юу? 세상과 벗이 되고자 하는 자는 하나님과 원수되게 하는 것이니라. Тэгэхээр ертөнцтэй сүжирдэг хэн боловч өөрийгөө Бурхны дайсан болгож байгаа юм. 이 세상을 좋아하는 마음 그것이 우리의 신앙을 막고 있잖아요. ертөнцид дурлаад байгаа энэ сэтгэл бидний итгэлийг хаагаад байна. 그걸 이기게 달라고 기도해야죠. Энийг ялахад минь туслаач гэж залбирах хэрэгтэй. 그거 못 이기면은 원수한테 지는 거예요. Үүнийг ялахгүй байх юм бол дайсандаа ялагдана. 하나님께 아무 쓸모없는 사람이 되는데 Бурхан ямар ч хэрэггүй хүн болно. 그걸 위해서 왜 기도 안 할까? Үүний төлөө тэгвэл яагаад залбирахгүй байгаа юм бэ? 그리고 과거라는 곳에서도 좀 이런 좀 벗어나야 되지 않겠습니까? За тэгэд өнгөрсөн дэх амьдралаас одоо салах хэрэгтэй биш гэж юу? 구원받기 전에 아주 어둡고 캄캄하고 아주 고통스러운 곳에서 살았습니다. Бид хүн аврагдахаас өмнө түнэр харанхуй тийм харанхуй бүрэнхий газар зовж тарчилж амьдарч 근데 байсан. 구원받은 다음에도 그렇게 사는 사람들이 있어. Аврагчсайхаа дараа ч гэсэн яг тэгж амьдардаг хүмүүс байдаг. 아직도 어둡고 Одоо хүртэл харанхуй бүрэнхий, 아직도 우울하고 одоо хүртэл тийм гуниглал, 기쁨이 없는 그런 신앙생활을 하는 사람이 있다니까요. баяр хөөргөө жаргалгүй итгэлээр амьдардаг хүмүүс байдаг. 그걸 좀 이기게 해달라고 그걸 벗어나게 해달라고 외쳐야죠. Энийг ялаад гарахад минь туслаач. Энэ амьдралаас салахад минь туслаач гэд хашгирах хэрэгтэй. 그게 우리의 간절한 소원이 되는 게 맞는 겁니다. Тэгэхээр ийм чин сэтгэлийн гуйлтай хүсэлтэй байх чинь зөв.
하나님께 쓰임 받기 위해서는 마치 이 껍질을 벗고 나와야 나비가 되듯이 좀 우리의 이 육신의 껍질을 벗어야 되는 겁니다. За бурханд хэрэглэгдэхийн тулд эрвэхэ уутнасаа гараад уутаа тийм ээ ураад эрвэхэ болоод нисдэг шиг бидэнд бурханы өмнө тайлах ёстой, урах ёстой зүйлсүүд байгаа. 그리고 우리가 포기하지 못하는 건 우리의 사랑하는 사람들의 영혼입니다. За дээрээс нь бидний орхин аргагүй зүйл бол бидний хайртай хүмүүсийн сүнс. 내 자식이 내 부모가 지옥에 가도 괜찮아요? За миний эцэг их, миний өөр хүүхэд там руу явсан зүгээр юм уу? 어쩔 수 없지. Өөр арга байхгүй байна. 내가 뭐 할 수 있나? Би ямар чадах юм биш. 그렇게 포기합니까? Ингээд л орхичих юм уу? 이건 포기할 수 없는 거잖아요. Энд чинь орхиж болохгүй зүйл үстэй. 우리가 포기하면 그 사람 그 영혼이 영원한 지옥에 떨어지는데 Бид орхих юм бол тэр сүнс мөнхийн там руу орно. 이 과부의 기도와 같은 기도가 우리 안에 있습니다. Тэр нь бэлэвсэн эмэгтэйгийн хүсэл чиг, гуйлт шиг адилхан залбирал бидний дотор байгаа. 포기할 수 없는 것. Орхин аргагүй зүйл. 양보할 수 없고 물러설 수 없는 기도가 있다니까요. Бууж өхин аргагүй, буцхын аргагүй, ухрахын аргагүй залбирал хүсэл гуйлт бидэнд байгаа. 예수님은 그 기도를 원하시는 거예요. Есүс тийм залбиралыг хүсэж байна. 우리의 원수는 마귀라고 성경에 돼 있습니다. За бидний өстөн дайсан диаволаа гэж Библиэлд гарч байгаа. 존 녹스라는 사람이 있었습니다. За Джон Накс гэдэг хүн байсан. 그 사람이 이제 그 스코틀랜드에서 태어난 사람입니다. За энэ хүн Шотландд төрсөн. 근데 16세기 사람입니다. 16 дугаар зууны үед амьдарч байсан. 근데 자기 고향인 그 스코틀랜드에 복음을 전하고 싶은 열망이 가득 차 버린 겁니다. За өөрийнхөө төрсөн удаг Шотландд сайн мэдээ тарих юмсан гэсэн хүсэл эрмэлзэл дүүрэн байсан. 근데 그곳을 지배하고 있던 메리라는 여왕이 있었잖아요. 영국 여왕. За гэтэл тэр үед Мэри гэдэг Английн эзэн хаан тийм ээ Шотландыг одоо захирж байсан. 얼마나 많은 그리스도인들을 죽여버렸는지 모릅니다. Тэр хаан маш олон Христэд итгэж хүмүүсийг хөнөөсөн алсан. 근데 존 녹스를 죽이겠다고 쫓아다니고 있습니다. Джон Ноксыг ч гэсэн ална гэж араас нь нэхэл хөөжсэн. 그때 존 녹스가 이렇게 기도한 겁니다. Тэр Джон Нокс ингэж залбирсан. 오 주여, Өө эзэн минь, 스코틀랜드를 내게 주십시오. Шотландыг надад өгөөч. 그게 아니면 나한테 죽음을 주십시오. Хэрвээ үгүй бол надад та үхлийг өгөөч. 그리고 죽을 각오로 스코틀랜드로 들어간 겁니다. За тэгэд өгсөн чамаагүй гэсэн шийдвэртэйгээр Шотланд руу орсон. 그리고 복음을 전했고 스코틀랜드에 많은 교회가 세워졌습니다. Тэгээ сайн мэдээ тараасан Шотландд олон чуулган босгосон. 우리도 그 기도를 해야 되는 거예요. Бид нар ч гэсэн ингэж залбирах ёстой. 그게 아니면 죽음을 주십시오. Хэрвээ үгүй бол та надад үхлийг өгөөч. 난 물러설 수 없다는 뜻을 표현한 거잖아요. Би ухарч чадахгүй гэдгийг ингэж илэрхийлж байгаа ч. 죽더라도 나는 그 일을 이루겠다는 그 결심을 표현한 겁니다. Би өгчээсэн чамаагүй энэ хүслээ гүйцэлдүүлэх болно, биелүүлэх болно гэж ингэж илэрхийлсэн байна. 이번 수양회는 우리의 원한을 푸는 우리의 간절한 소원을 이루는 그런 수양회가 될 수 있어야 됩니다. Энэ удаагийн зуны семинар бидний хувьд өшөөгөө авах бас хүслээ биелүүлэх одоо хугацаа болж болно. 이 과부처럼 하나님의 도우심이 아니면 안 돼요. Бэлэвсэн эмэгтэй шиг бурхан л туслахгүй бол болохгүй. 그 기도를 하고 그걸 준비하는 겁니다. Ингэж залбирал бүгдээрээ бэлдэх хэрэгтэй. 자, 다시 누가복음 18장입니다. За дахиад Лук 18-аас харъя. 7절입니다. 18-ийн 7. 7절 같이 읽겠습니다. 7-ог хамт уншия. Тэгвэл өөрт нь хандан өдөр шөнөгүй хашгирах өөрийн сонгосон хүмүүсээ бурхан өмгөөлөхгүй гэж үү. Тэр тэднийг удтал хойшлуулна гэж үү. 하물며 하나님께서 참으시겠느냐 그 말이죠. Тэгвэл тэр тусмаа бурхан өмгөөлөхгүй хойшлуулна гэж үү гэж гарч байна. 이 불의한 재판관도 과부의 소원을 들어줬는데 За энэ шудраг бус шүүгч хүртэл бэлэвсэн эмэгтэй хүслийг сонссон. 하나님께서
네 그 간절한 소원을 안 들어주시겠냐 그 말입니다. Тэгвэл бурхан чиний чин сэтгэлийн залбирлыг хүслийг сонсохгүй хойшлуулаад байв гэжтэй гэсэн 근데 утгатай. 여기 그 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 기도라 원한이라고 기도라고 되어 있습니다. За нүгэн дээр тэгвэл өөрт нь хандан өдөр шөнөгүй хашгирах өөрийн сонгосон хүмүүсээ гэж гарч байна. 밤낮 부르짖는 겁니다. Өдөр шөнөгүй хашгирах. 기도하다가 잊어버리는 기도를 얘기하는 게 아닙니다. За залбирж байгаа л тийм ээ дундуур нь ингээл хаяа марцдаг залбирлыг хэлээгүү. 밤낮 부르짖는 기도입니다. Өдөр шөнөгүй хашгирдаг залбирал. 택하신 자들의 원한을 풀어주지 아니하시겠느냐. Өөрийн сонгосон хүмүүсээ бурхан өмгөөлөхгүй гэж үү. 택하신 자들은 구원해 주신 자들입니다. Сонгосон хүмүүс гэдэг нь аварсан хүмүүс. 죽기까지 사랑해서 구원해 주셔놓고 그 사랑하는 자의 기도를 안 들어주시겠냐 그 말입니다. Үгэл үрд хайрлаад аварсан хүмүүсийн залбирлыг сонсохгүй л өнгөрөг үжтэй гэсэн үг. 자, 이사야 62장입니다. За Исая 62. 이사야 62장 Исая 62 6절입니다. 62-ийн 6. 6절 7절 6 7. 잘 들어보십시오. 천천히 읽어드리겠습니다. За сайн сонсороо удаан уншаад үгэй. Иерусалим би хэрмэн дээр чинь харуулуудыг тавив. Тэд өдөрч шүнж дууга хураахгүй. Эзнийг дурсагч нараа бүү амрагтун. Тэр босгон байгуулж Иерусалимыг газрын магтаал болгох хүртэл нь түүнд бүү амралт өгөхтун. 너희 여호와로 기억하게 하시는 자들아, Эзнийг дурсагч нараа 너희는 쉬지 말며 бүү амрагтун. 그리고 여호와께서도 쉬지 못하시게 하라. Түүнд бүү амралт өгөхтун. 우리 기도를 들어주시지 않고서는 쉬지 못하시게 끊임없이 기도하는 겁니다. Бидний залбирлыг биелүүлэхээс нааш бурхныг амрааж болохгүй дасралтгүй гуйж залбирх ёстой. 하나님이 쉬지 못하시게 Бурханд бүү амралт өгөхтун гэж байна. 우리의 기도가 하나님을 움직일 수 있습니다. Бидний залбирал бурхныг хөдөлгөж чадна. 우리를 구원해 주셨는데 우리 기도 안 들어주시겠냐고요. Биднийг аварч гисэн юм чинь бидний залбирлыг сонсохгүй л байгууч те. 나를 위해서 십자가에서 죽으신 그분이 내 기도를 안 들어주실 리가 없잖아요. Миний төлөө загалмай дээр өгсөн тэр нэгэн миний залбирлыг сонсохгүй байна гэж байхгүй шүү дээ. 그리고 저희에게 오래 참으시겠느냐. За тэгээд удтал хойшлуулна гэж үү гэж гарч байгаа. 이 말은 무슨 뜻일까요? Энэ юу гэж утгатай юм бол 들어주시겠다 그 말이잖아요. сонсно гэсэн үг. 우리의 간절함을 확인하고 기도를 들어주시는 거예요. Чин сэтгэлээсээ гуйж байна уу үгүй үдийг шалгачаад тэгэд бурхан сонсно. 물론 이 기도는 자기를 위한 기도가 아닙니다. За мэдээж энэ залбирал чинь тийм ээ өөрийнхөө төлөө залбирах залбирал биш. 육신을 위한 기도가 아닙니다. Махбодынхоо төлөө залбирах залбирал биш. 자기가 높아지기 위한 그런 기도가 아니라고. Өөрийгөө өргөмжлөхийн төлөө залбирж байгаа залбирал биш. 하나님의 영광을 위한 기도입니다. Бурхны алдрын төлөөх залбирал. 하나님이 기뻐하시는 기도. Бурхны таалдаг залбирал. 하나님의 뜻에 합당한 기도를 말씀하는 겁니다. Бурхны хүсэл нийцсэн залбирлыг хэлээд байна. 8절입니다. 자, 누가복음 네, 18장 8절입니다. Лук 18:8. 내가 너희에게 이르노니 속히 그 원한을 풀어 주시리라. Би та нарт хэлье. Тэр даруйд нь бурхан тэднийг өмгөөлөх болно. 내가 너희에게 이르노니 그 말씀이 중요한 겁니다. Би та нарт хэлье гэж байгаа энэ үг их чухал. 예수님이 약속하신 거예요. 이 말씀을. За Есүс өөр энэ үгийг амлаж хэлсэн. 예수님이 들어주시겠다 그 말입니다. Есүс би сонсноо гэж хэлж 자, байна. 요한복음 14장. Иохан 14 요한복음 14장 13절 14절입니다. 14-ийн 13 14 13절 14절 13 14 이 말씀과 같은 겁니다. За энэ үгтэй адилхан. 예, 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Та нар нэрээр минь юуж гуйсан эцэг хүүгээр алдаршуулгадахын тулд би түүнийг үйлдэнэ. Та нар нэрээр минь юм говьл би түүнийг чинь үйлдэнэ.
내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 시행하리니. Та нар нэрээр минь юу ч гуйсан би үйлдэнэ. 14절에도 똑같은 말씀을 반복하시죠? 14 дээр нэг үгөө яг давтан хэлсэн байна. 내가 너희에게 이르노니. Би та нарт хэлье. 내가 시행에 이루어주겠다 그 말, 그 약속인 거잖아요. Би биелүүлнэ, би үйлдэнэ гэж хэлж байна. 18장 누가복음 18장입니다. За Луг 18. 내가 너희의 18장 8절입니다. 18-ийн 8. 내가 너희에게 이르노니 속히 그 원한을 풀어 주시리라. Би та нарт хэлье. Тэр даруйд нь бурхан тэднийг өмгөөлөх болно. 약속입니다. 약속. За энэ бол амлалт. 내가 시행하리니. Би үйлдэх болно. 이 말씀 믿고 우리가 할 것은 정말 원한과 같이 간절한 기도를 끊임없이 하나님 성전에 울리게 해야 되는 겁니다. Тэр бид хүн тийм энэ нүгэнд итгэхэд яг өшөө авах байгаа юм шиг бурхнаас чин сэтгэлээсээ гуугаад тэр ариун өргөөг хангинтал тийм ээ хашгирах хэрэгтэй. 누가복음 11장입니다. Луг 누가복음 11. 11장. Луг 11. (13절만) 보겠습니다. 11장 13절. За 11-ийн 13-ыг харъя. 또 같이 읽겠습니다. 13-ыг хамт уншия. Та нар Ёриму атлаа хүүхдүүддээ сайн бэлэг өгөхөө мэддэг бол тэр тусмаа Тэнгэрлэг эцэг тань өөрөөс нь гуйсдад ариун сүнсийг өгөх нь лавтай босуу гэв. 자, 여기 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄 줄 알거든. Та нар Ёриму атлаа хүүхдүүддээ сайн бэлэг өгөхөө мэддэг. 그죠? 우리 자식이 원하는 건 다 줄 수 있습니다. За бид нар хүүхдийнхаа гуйж байгаа бүх зүйлийг өгч чадна. 우리 악한 육신을 갖고 있는 우리도 그렇게 하거늘 그 말이죠. Им Ёриму махбодтой бид өхөн хүртэл та нар хүртэл ингэдгээ гэж хэлж байгаа ч. 너희 천부께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐? Тэр тусмаа Тэнгэрлэг эцэгтэй нь өөрөөс нь гуйсдад ариун сүнсийг өгөх нь лавтай босоо. 성령도 주시고 Ариун сүнсийг ч өгнө. 우리가 구하는 그 어떤 것이든 주실 수 있는 겁니다. Бидний гуйж байгаа юу ч өгч чадна. 자, 솔로몬은 지혜를 구했습니다. Соломон эргүү хаан гуйсан. 주셨잖아요. Өгсөн биз дээ. 우리가 우리의 한계를 넘을 수 있는 힘과 지혜를 달라고 하시면 안 주시겠냐고. Бид нар хязгаараа давах хүч чадал мэрэгүү хааны өгөөч гэж гуйх юм бол бурхан өгөхгүй л байв гэж дээ. 우리 육신의 죄를 버리게 해달라고 기도하면 안 주시겠냐고요. Махбодын гим нүглээ хайж чадах хүч чадлыг өгөөч гэж гуйх юм бол бурхан өгөхгүй л өнгөрөв гэж. 우리 악한 성품과 기질들 그걸 버릴 수 있게 해달라면 주시죠, 당연히. Өөрийнхөө муухай зан аашаа хаяхад туслаач гэдэг гуйх юм бол бурхан тийм ээ өгөхгүй л байв гэж дээ. 그걸 버리기 싫으니까 Өөрөө хаяхыг хүсэхгүй болохоор 기도하지 않는 겁니다. залбирахгүй байгаа юм. 그래서 우리는 스스로의 한계를 넘지 못하는 거예요. Тийм учраас бид хүн өөрийнхөө хязгаарыг давж чадахгүй байгаад байна. 구하지 않음으로. Гуйхгүй байгаагаас болоод байна. 근데 예수님의 그 누가복음 18장 8절 말씀이 우리 마음을 아프게 합니다. Гэхдээ Есүсийн Луг 18-ийн 8-д гарч байгаа энэ үг бидний сэтгэлийг өвтгөж байна. 그러나 인자가 올 때 세상에서 믿음을 보겠느냐? Харин хүний хүү ирэхдээ газар дээр итгэл олох болов. 지금 우리 모두에게 우리 양심에 하시는 말씀이에요. За энэ үгийг хүн тус бүрийн мэс чанарт хандаж хэлж байгаа. 이 과부의 기도 같은 그 기도를 안 하는 겁니다. Энэ бэлэвсэн эмэгтэй шиг бид хүн залбирахгүй. 그 기도를 하지 않기 때문에 이 말씀을 하시는 거예요. Ингэж залбирахгүй байгаа учраас ингэж хэлээд байна шүү дээ. 반드시 필요한데 그걸 구하지 않는 거예요. Зайлшгүй уул нь бол хэрэгтэй байгаад байгаа юм даанч гуйхгүй. 자기 육신의 한계를 깰 마음이 없는 거예요. Өөрийнхөө махбодын хэмжээ хязгаарыг эвдэж хаглая гэж хүсэхгүй. 죄를 버리기 싫으니까 구하지 않지. Гим нүглээ хаяхыг хүсэхгүй байгаа болохоор гуйхгүй байгаа юм. 정말 간절한
간절하게 그 사랑하는 사람들의 영혼이 구원받기를 원한다면 거기에 맞게 살아야지. Үнэхээр хайртай хүмүүсийнхээ сүнсийг аврыг гэж хүсэж байгаа бол тэрэндээ тааруулж нийцүүлж амьдрах ёстой. 여러분, 기도는 믿음입니다. Хүмүүс의 залбирал чинь итгэл. 그리고 기도는 생활인 거예요. Тэгээд дээрэс нь залбирал чинь амьдрал. 기도와 생활은 같은 거지 다를 수가 없는 거야. Залбирал амьдрал хоёр адилхан байх ёстой. Өөр байх ёсгүй. 기도하면서 어떻게 죄짓을 수 있습니까? Залбирж байгаа хүн яаж гэм нүгэл хийгээд чадах юм бэ? 기도하면서 어떻게 나쁜 악한 말을 할 수 있습니까? Залбирж байгаа хүн яаж муухай үг хэлээ яваад чадах юм бэ? 기도하면서 어떻게 다른 사람과 싸울 수 있습니까? Залбирж байгаа хүн яаж бусадтай муудалцах юм бэ? 기도하면서 어떻게 거짓말을 합니까? Залбирж байгаа хүн яаж худлаа хэлэх юм бэ? 이사야 58장에 금식 기도에 대해서 나옵니다. Исая 58 дээр мацуугаар залбирх тухай гардаг. 금식 기도는 이 원한과 같은 이 과부의 원한 같은 기도를 위해서 하는 게 금식 기도예요. За энэ мацуугаар залбирх чинь яг энэ бэлсэн эмэгтэй тийм ээ гуйлчиг өшөөг авахыг хүсэж байгаа энэ хүсэлтэй адилхан залбирал юм. 육신의 양식을 끊고 영적인 축복을 구하는 것이 금식 기도인 겁니다. Махбодынхаа хоол хүнсийг таслаад сүнслэг өрөөлийг гуйж залбирх чинь мацуугаар залбирх. 내 목숨보다 더 구하는 것이라고 그걸 표현하기 위해서 하는 게 금식 기도거든. Би өөрийнхөө амнаас илүү үүнийг хүсэж байна гэж тийм ээ залбирх чинь мацуугаар залбирх. 근데 이스라엘 민족은 죄짓고 나쁜 짓 한 겁니다. Гэхдээ Израильчууд гэм нүгэл хийгээд муухай юм хийгээ яваад байсан. 악하게 사는 겁니다. Хормоо амьдраад байсан. 그러니 하나님 그 금식 기도를 들어주시겠느냐고 얘기하시는 장면이 나와요. За тэрнийхээ хажуугаар мацуугаараа залбирж байсан. Гэтэл бурхан тэгж мацуугаараа залбирж байгааг нь сонсох гэсэн үг гарч байгаа. 자, 우리도 За бид нэр ч гэсэн 우리의 간절한 기도가 있다면은 그 기도에 맞는 생활을 해야 되는 겁니다. тань чин сэтгэлийн гуйлт залбирал байгаа бол түн дээр нийцүүлж тааруулж амьдрах ёстой. 기도는 믿음입니다. залбирал бол итгэл, 기도는 우리의 생활입니다. залбирал миний амьдрал. 그 기도에 맞는 생활을 해야지 그 기도가 이루어질 겁니다. залбирсан залбиралдаа тааруулж амьдрж байж залбирал чинь биелнэ. 우리 이번 수양회가 정말 우리의 사랑하는 양보할 수 없는 사랑하는 사람들의 영혼이 구원받는 그런 수양회가 되게 해야 되잖아요. Энэ удаагийн зуны семинарыг бид өхөн орхин аргагүй тийм ээ бууж өхөн аргагүй хайртай хүмүүсийнхаа сүнсийг аврах зуны семинар болох хэрэгтэй. 우리에게 얼마의 시간이 남아 있는지 모르지만 Бидэнд хэрэг цаг хугацаа үлдсэнийг мэдэхгүй ч 우리는 하나님 앞에 더 큰 축복이 필요합니다. бидэнд бурхнаас авах тийм ээ илүү том өрөөл хэрэгтэй. 이 과부의 원한과 같은 그 기도를 찾으셔야 됩니다. Энэ эмэгтэй гуйлчиг, энэ эмэгтэй чин сэтгэлийн хүсэлчиг ийм залбиралтай болж энэ залбирлаа тийм ээ ирж хайх хэрэгтэй. 그리고 그 기도를 하셔요. Тэгээд тэр залбирлаа хийх хэрэгтэй. 이루어지지 않으면 절대로 안 되는 그 기도를 하셔야 됩니다. Биелэхгүй бол тийм ээ хизээж болохгүй ийм залбиралтай болж залбирах хэрэгтэй. 자, 같이 기도드리겠습니다. За хамт залбирцгаая. 이 말씀을 우리에게 주심을 감사드립니다. Энэ үгийг бидэнд өгсөн талархаж байна. 여기 주의 백성들이 과부의 기도와 같은 기도를 하게 해 주시옵소서. Энд байгаа эзний ард түмэн бэлүүлсэн эмэгтэй шиг залбирдаг болоход та туслаарай. 주님께서 간절히 원하시는 기도를 하게 해 주시옵소서. Эзэн таны чин сэтгэлээсээ хүсдэг залбирлыг хийж чадахад нь туслаарай. 원수에 대한 원한을 풀어달라는 기도를 하게 해 주시옵소서. Арцалдагчаас мань намайг өмгөөлж өгөөч гэж залбирахад та туслаарай. 이번 수양회가 우리의 사랑하는 영혼들이 구원받는 수양회가 되게 해 주시옵소서. Энэ удаагийн зуны семинараар манай хайртай хүмүүсийн сүнсийг та аварч өгөөрэй. 우리가 육신을 쳐서 이기고 승리하는 수양회가 되게 해 주시옵소서. Өөрсдийнхөө махбодыг зохиод ялалт байгуулсан зуны семинар болгож өгөөрэй. 하나님께서 우리와 함께 하시는 것을 우리가 확인하는 수양회가 되게 해 주시옵소서. Бурхан таны бидэнтэй хамт байгаа гэдгийг шалгасан зуны семинар болгож өгөөрэй. 주의 백성 모두가 하나님의 안에서 기뻐하고 감사하는 수양회가 되게 해 주시옵소서. Эзэн таны ард түмэн бүгдээрээ бурхан дотор баярлаж талархсан зуны семинар болгож өгнө. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр гуйн залбирлаа. 아멘.